Malo lele. Ay kay mo po lele pa palagi. Good afternoon. Good afternoon student. Good afternoon teacher. Good afternoon student. Thank you very much. Are you hungry? Cô cứ cái chân là trộn ba cái này thì của cái này gì đâu đủ mà từ cái family nó là mình ta một mặt tài này kalau mau anh là mặc mặt tài tôi gì phải Komodo ko na ako kay Mondo nere. Kung lamin ka pe na pot hele ka palay. Koi e fa palang ay tao fo ihahon. Kalau mo pe na nawa ko, hinay to ka na kay la matoy no iwa. Pe to ka dala matoy no iwa. Ko ay ke lo ko ay homo ma. Pamalo ye egi ko le tataki mai ki tau tolu. Ok yai ai fai fengau pe ala ben mo matang ko man. Israel man siu heba. Tau ki oni tuk kawat tau mai tau ki pomo. Ewas pasya. Hoya tele tataki tau tolu i helo tu. Uhinga uhalah yai ahon. Kalau tu, katakan itu lot fake lot, lot mak ni ada orang. Dan lot tu kemudian kau kalau apa? Kalau ni oskoi lot tu kaya, awak tidak kaya holo, awak pergi he, kaya nak lah, kita fakah fua, dia tinggal lama. Kalau kau family kau lamen mau matangi, kaya awak tu, kau lamen peta. Kaya nagkakato kung pagkafita iki. Kaya nagtataki may kita tolo. Kaya femotin na family na kawaki mo to. Kaya ato nga I know school before. O pabete dawa ke mga osko ni ang mato ko fiye. Kaya ito ngahe ka o paka ito mo ako kaya mo pang-ata-atay kaya kapag-imot din mo lamin kinangaw yakin. Kumutulungan ako panaw aman, mau, suri, Ameria, pabihag Amerik, mutaw may mawai. Kung nga pamutaw luyan na yan. Kahoko hapagatu tamat kifaren, lele hema betahang apa ibera. Owa elere fihi lue va bevare. Pamore atu bufanga tapu ogiai ai feitu pafu ngau elere akia ogiai pe pamot ne akewa ke mo ngau ak fanga pot. Owa mu ke mo fanga ne hore ya pini. Toka ngau Paghinga ni uha Ngayon ulit ako ako ni ko mo hiya pe. Patay ni uha, patay ni ulah rohe bao. O fai horai ai me ape kai fa fa de. Eno va ka doa o ofa ai fa nau a lameni mo fa nau a matani. Tapi mo to ko doa pe. Pero heli ai ta ki malu ga fa na lameni mo sa ti te ko pulu ko. Na via i ahoni osmai alani moheri olah. Kaya kalau ni pasal peko family ya osai buat Allah. Ya osmai bukan omea oma dia orang Allah. Oikai kalau dia orang dia Allah Allah buat. Ni kalau pengalaman
Jadi ni akan berlaku. Jadi ni akan berlaku. Fakir. Tuhan. Malo lah. Familio petero kawa. Kau mai urue wal. Atau tutu kumea. Kago farata lele kau tolu he. Oh, kamata ada be otua kai tolu pada tahu bambu tahu fayang. Kalau hai kita pumat ya pungkung. Biasa outfit lagi falau matangi malaweka ke tarikari lo tu biasa lagi modal ke ahtu oh rion yang ai family of petero kawa be aku ilope ku lo ke breakfast ke fai pe valu ka au breakfast yo au ke tawa o kau ya owatina kau kau more at kau kuki kau cai mila cala kau walu kau ai palangi mungkin itu hobi motor kau walu ahamula mo asin kane ngoya mo kata kibe he kau ilo kau cai pasti kau kaya kaya fetu he kaya fuk kau age hula uhane po ya mo hula pakai malu kok bebe family apa telov kawa upangin lau be mena to ko hai ya aku hak ulah ketimi ya bibik na pok na to ha timi no wa na uki atamai lele ame o avio me pakai malu ya ko ini mata pakai malu ni mata ke pike o kai gira ba pike nah kane o moya kai pakai bebe ya ko tahu heni ihe pombongi ko bakawakai hor ta kumoni pe ko family ko no mawolo fuolo na uma na to hene baru pe kana u amanaki e mau mai kia ya me to koni e tau kai ta to pa tau ma to kane oya o mo ro to fe mari te ke tau tai ko hi ko o kubalo fanau a petelo semua ke pai hatau dai pokok tai be tamu lo tukai kai ke ilo ke kai mama fa maha dato pai ya ono taulot tua mah kamai ka tupu mota ngaka apilot ai apiona na ke polo lagi ya ke pokana na ko ya be na ke polo ke universe o mau ya yang pon na amo sini na wa bilang penua ka mon mo o mau pia hak ya ke mau Afrika i bambai fama lo kio afio pong ini okai pul peri lo ya nek ki no fo ko ma ke ma fo maka ko to kai ma nang ai yo he ko no tu ai apunan ai tau mu hu ya mau ngai ka mai mu ko ya la ta ki mai ai ki mau to e pe te lo fa ba o tu wa wa ki ho afio te au pelo ki tu ya ne au ui ko ta pe ma man ko yo kau pada ai bang we fam mi he kong kong ke ta la mo ka ha ki ma man o kai ko ai ha o tu a to ka te ko ko le le ye a ho a yo ha no mu ye ni ma to ma o si ai ho ne o mai va fi ai ho o ko ka ma bi ko ka ho ko a ma na ka ai vai ko hanga ko ya hala ke mao ko hanga ko ni masiwa ke ko ni ke mo ko hanga ko ai ai ke mao
Mau pe ai au pula ai au pi. Kai te mau pula le ngai kuk to pe fa. Yo mo hapa ai yo te ka ku ko yo. Ke mal mo ui pe ai a pion. Ni au to na mau ai ka hi au yo ma ma ni ko ka ta le mau to he au o fa. O fu ai a pion. Warata ni mau to he hoa pe pe ai ho mau to e mau hi pe ai fa pe kai mau lagi o tu buat yo wa ta ki a se mau folong ai a te mau folong to ngai po kala mai fa ta koi yo wa ke kau ngau te pa mo a fiona holo ki me o tu me a pe a ho a fio to wi to ki family go ni go family masi mau ha ga to ai ho a fio o na ngao i fu fo ngao a fiona si o fa e ko teu e matan tau ba la ven ta fa la a to pe ai ha mau inas fa ma lo ya ko mau sin vai la fa nga ka ki mau to e ma mo ui fa ai no me vai yo la fa ta mo ki nau to e to inas me o fan ko le ka to ai ma hi a klas ko alo ka ko mau fa mo amen pe kere sa tau e ko ti su klas o fa o to ka tamai fe o alo ka mo lau ma le ma on no fo ia o mo ngai alfa ti fa na o a pe te lo fa wa au ma si fa mo tu na o na hi a fa i do amen we say in English thank you follow me thank you alaivi Papua o se kere sa ibe tau lotu na more at thick face ke kau reka ke lau ya ko labe ni ko mo matami au le fa nau o rak mak me takon kaya ha doy na pagkatahal fa nau bo old age pension pagkatahal doy na pag makabakay may piatu ube ay family toton o petero koy doy na koy kau kami ko mo inasi ang motor koy ang ko lihat koy mau be tu ahe pag kita may di please shave the thick face kapau kay kikikip ng maupifay os ko yan ya shave may ang nere mag-way-way kay os ko yan kung nautol pe family ko mo petelo kung nautol kung nautol ko kung gihaw ko valing mo ya kati ato nga patong ang kinaw kay malo muwa kawin ka ako kore atu teki mbak polo kalama he ahon pag tau polo kalama ko he ahon ni patu pake atu pe pamalo lah ya
mula wa mai family kai ke mula ya alo tamaki aku ia ko polo kalama na fatu pe fa mo he me ulu o tu ko me ag mahu inga taha ko tu ko ni te hange te tau ki no no ia tu pe he te ke a umai ho tau taki o tau taki fo tari he a honi ka te ke a umai ko ka to pe mo ere a fa fisi pe fa siapan tari ka to pe mo ya kiai ka gua nga pe he dia a honi ko le ka to ai a ho tolu ko ni ko osi na tau atai na pe ke ki se ni te o ke ma ko a ho ko ka bagi mo tu pe mo la be ni ko le patonga ibe ko fa ki nau nau ka to ko ni pau pe ke toto ko fa ka o li pe ai ke ka totongi ka pau pe ke ang haki me au fa ma nau to kaya haki o fa a ho ko le te tau fa nau o ka tak fa mo le ta na ki hai a ho ke puak agi hatau me off koi apresiasi koi me area hape faki fakamole koi teniti ke totong agi apaka alwa toto no ke hene taki tuku ya kentok fakakato hekto muima tuku ya kentok fakakato sai koi tau flow ti he ahoni famalwat kanai pano mai pe me ap mo pe wai faki me ale nai honi holo pe hala o famalwat koi flow ti e fakahoko pe ya he kau hi ke kakato pe si poti pai fakau kau ya bilau toh ikai mate hela pe te ni di ki dia si pe ahon wo pau ke tau flow ki tau tol he ahon pau ke bo mate teu ke pau ke tau flow ki tau tol e fai tau mas ko tau flow ki o pe o fakau kau pe e lava ka to pe he holo he ahoboi ko ta to pro kala ba ko e to pa ho ka to na ke ngahi le a mo me ka to o le wa ke ka to mai ko fa po mo le ku ke alo ta ma ki sai pe ke tau tuli ki hame a pau pe ke tau finga le fa ka to pe he a ho wa fa na we na han au pro kala ba ko tu ke fa ho ko a pa ka o sien fa ho ko pe mo i e la ba ka to pe tau toki ma tu pe au he to e ni te ni ma ke hongo fulu kai fai lotu ai besi dia na bo o tu e tau polo kala ma pe a ka ko ko le fa ma to atu wa ta ke to ha de ki se ni ti no ke to se ni ti ya o o si ha te ke fa pa le fo ki au ya lo si ha ho ko hi e fe kai ke fa ka to ke pa kai ko te utare ka fo la ko to pe da wa lui ma la ba ka puna ke to mai na to nga pa nga tonga ke tu ko hen ke to fa o si ya o fa ba lo ato mo tol tu ko fa mo ka mo la wa ma he ahon mo tau kai kai pe o so pe ke ka ko le wa ta he na fa to ga e fo wa ha ku pe ka wa ke o te ke a mai ta he telefoni ke o mai ke fe ga e kai kai ahon ni ke os ko la ke DJ tu ko ba fo fas ke fa ha ki fa ka bele bela malo pia mo tu ke o nga fa mai fasi pia fa ka si et le gitu ale mai te ko o si et te tau kirina ka to hei kai te ke ha ko ya ka ko pu pai fa poto o si ai pe nga we ka tau to ko le ata be tau lai be wai pe umire bi la het wa ha ki lai be ka ta ko bo he kai te ke mo wai lu mai di ke bi la malo
Koe fai ai ki buhu pe mo taki ba ko ka ta ke hare o ngari ma o lolo ko tau au fa o si e pa ko ko le pa ko mo ha lo fia I makai ke o pau pe ke tau kai te ku ho ko ni ko a ho ni ko no polo kala pai pe he o ku ke fai ta no ho lo ai ko bi ti a lo tu ki he kai po ke mo la be e mo do ako ang fuga ko tama ilo ko ilo ba ina wala ka holo ko sino pe wai na pang kau ka te to ki hanga pe au ko to ki pa ka os ko a ho ni ko lo tu ko na fa andai ko lo tu pe ko lo tu kai pe ko le he ni he fai se kau pe ko fai se kau ma lo pe ko fai se kau lo to ko fai se kau pe a me buka mo ki mo tu ko fa mo pe ta ta ma lu ga yaman ko manu pe pe ko ia ka to ka upulo kala ma lo tu ka to ya ho ni fai ka to pe manu helu na mate hela pe lo tu ya ko ia ko le pe ki manu ke fa mo le kau ko no mai di he cho ko so lo te ta ku a ki ho ke le si ta me te ke le si sai ha he te ke to lo tu pe fa mo le pe ko tau le ko ni ko tau lo ka pata e fa ya e man pa ko de hili pe ya ko le ko pau ke fai ta roti ake mas ko le ko pa so ho ka ja ta hai ke ko to mas ta kala fa tu pe ta ha ko ta ma mo nga pe ko na polo kala ma hu ko to pe pau ke ta ke mas ai ko pa ga ma le ko le ka fa te ke ta ke ta ma si he ho pe pau ke ta kau ga to pe dia ye hi ai lo tu ko ta ga no pe ke ko kala ma ko sai pa ga hi dia ke tau hoko tau tol ke faki polo kalama ke hete ke hau kai wa ta ha wa de tau lu ba ke fakaho ka te to ki ba ha pe be tau lu ma o fakata tau I he to kola o wa da mo amana ki ko ai pe nga pa ko fa mata la ko fa ya tu ko fo imuna pe ko me ko ba ha ta ha ko ni ko tau vie via te tau talo fa tau ho pe ki a ho fa kai ko hau hinga ga ai pe ma ase ki te pe kai ka to ko ni ti to ka mo a tu to te ko no kai to ga ko spe a mo to ni to pe ya ko ta polo kala ma ya e pe tu ke ka wa ta wa ne fo ka wa na wa ni ki polo kala ma na mo fa na ha pe ma o ke pai ka to pe ha ko a ho si pe ko ta fa ka o si o si ta ka o to ko e to ki fa ka o si pe ta ka ki wa pe mo no ki fa to ni ya e to fa pe ate uma kahe na fam fumlah ka ke bu mana tu disame ko ke DJ a foi faz para hiria ko ya gaman pa mole lava ma fai ha tau lo tu tau ka te ta to malo ko hi ko programa pa mol pe kana ma mai to kau pa na ke me to pui mai na fai te mau lo pa su lo ka mo fam ye va oi family go pe te ro pa kana lo tu ya pe mo o pa ko te la venta pa mo makan pa ya o kere papa e pe no ha ke ki ta to no lu ka ha program ko ni ako ko pa mo ya ko kai ko ke ko we to do ko rồi program mà con một tôi để họ qua tu để tôi phá không qua tu MC cả ở khu vực mai về MC tôi phải là đầu ako con phong mo ra qua pe teu lo tu phía mau ấy kau mẹ con nạp đam mê tapu mua ba cắt ok kalau ngolong ấy cái phải hạt đầu luôn ở tua mà tôi thả phía phía
Gau hi doe, kātua e whapetā pa mo e whamālo ki o whio. Me kua tō e wai e hunga e whanua. Kai mui wai e mea mui wata pehe māma ia. Te au ku haka e pū ke hoa o mau ia. He nā ke whakatātaha. Te a ho ia i ho mānau. Te a wai ua ia i ho lau māti. Ai nung mau kai māri e ai e tōngu o mau. A pio nāu kai pūri perilo hate ai a ki o kufo. Ai pong koe. Hiowa, mawhanga ki hoa whio. Ai toe ngai program. Te mea whiao koi a he hua umaki. Hiowa, kore at noat ho lau maki e hipo mai o ka taki a mea family. Ia mo program mau hao. Ka o ki e tau mui o e whio angani. Hiowa, whakafo, hao ki mau tō, o mau kakang kōrua. Tua ke tau ngau e apa mo e lau maare a whio. Wamon mo rea a pātawai mau ngai tono rom mau ngai whialak. Ngā, mo kakao mo i ho mau lau maare e mau whai e kakao tau mo i tina ngau te a hoa whio. Kore katoa e ngahi mālo hi e ngahi ho alo, ka ho mau whamui. E me, mālo. Malo lah ni zaman ni lama tahun tu kok lepe. Ke umur tua ai teh tau dia tantan motor ko ya apa awak pergi. Pergi lepe ko kala mahai saya terus kali itu hilang ni dia ko kala mahai. Kamu boleh ya kenapa kamu boleh saya kan jauh untuk ini malo. Porque o malu lá tu ia apoio. Vai apanhar em que dia. Até eu datang ke mata. Dia awal lepas. Pois ni umur yang katai mata falala kia. Pois tu kamata ni mewa. Kau buat kai família pedelo para. O biai fefela e motoa. E preciso que ngai fofonga to toa pe e family. Dei muri. O a mai ki tomani. Ngai pa pe fa kau ni. E tau kuosi. Kana e pure a natura. Te a toloi mai te tau koini. O frapa mai ni frapa, que foi uro e palo e família. Foi uri como um tariani, anai sakan botou a pé, foi a tika de motor. Foi uri pé foi união foi. O que é que fez lá? Dapat tamu apa yang ini kita fia pelong lagi, tahu sebab lagi, anak urun lele ikut apa yang tahu lo, kami kofam keke hok waktu itu, ayah naik tahu fia hui. Como que te hago? Está corto a faz toca.
Kau tuha ke fai fatumia koi. Kau mo pia kau tak tak. Kau tak mo fu apa ke na fatumia koi. Apa mo lihat? Panaya ako tunga yung motor kasi uma. Boko mo lihat. Why I family? Tapi ni mama fia ini, why I fa ko na to tosi. Jangan pada mama tu buat. Oh, pada hari ke mereka. Baik-baik ifadah di COVID ko na matulog. Natin po formahinot pe na yan na foto di hal. Kuya ay family. Kuya frau siya. Kopi biarlah. Kopi kaya tak. Ito fai na mera kena musia ai tahun ini lagi pamalo ini ka Paula malo itu Paula ala mai ya tote olu ko bai bai ko pamalo ti ka matu tu aku to ape o fa ni kita ton como fai ya pe que ka fai kau o fa ni ma se popo wa yon fagalere union ko ni ya kai que ngata pe ahon ka pe ai pe ngai tal la ho mai voy a ausir tahu ni kalau dia motor dia como mai jadi no es esto de Japón, Erone, Wigo de Patón, Naikateo, y Naikateo. Hoy la tawan pe kita mah akhir dia ya ahok. Ya hope na to kamu tu gila tu mah pe kau mah tahu rumah. Dan mau pe tahu rumah ya pak, mau pe berapa deh. Kapag tuki aluma, di mobil ko ini. Como tata lele ko amare tasmani ku ke foto mai I ahon. Ko foto mai ko kakato kotoa ayun. Kaya Jehovah, dia apa ni kau orang mai ahli ok tak tahu mana. Nama orang berbeda juga. Pakarbal, Bukana Malulo, kita kata tu, aku asmai,
Hubungan gua kopi punya. Kalau orang lagi ahli, bukan mabe, ia kain. Kita tahu tu festival. Ia non kau punya. Kaya tahu munu kat kau te family Amerika. Oh asibe, oh asibe. Tapi dia ni, kaya ikaw ada film makahe, kau pada programa, kau jual pergi sekretari, kena berlagi kan, programa yang dia ahli. Malo lahir di Kanawau, kau tahu programa. Kayak gitu kalau lo di dalam yang macam kau tahu, tahu hobo tu. Ai peng Obia ini ki ai teme whanau a line o Manisila. Kore te whanamari o ni te whanau te na whanamari a te ni ka mahiria e awereva e whanamari o ko pe tau skengari i he whai pekau ko te ka e pere tau mapeau ke ne whakamā o po atu ai mea he koia na ne hanga kamata i mai tau nioniho no whakamatala e hanga tau tutuang ka buia i pe koe whanki mea pe mau ke to kuat ke muhanga mahino pama opo ya pangau ya pe tau ke to ta e pe tau nga pio ka ko panga mari ko ni page mai si pana ko ya manchila pe mo saline na pie fia ko na pie ai ten e te tau to fa me afana te tau to fa me afana yo mari botong pe lo to ai na fare fuga na go dosi te tau ta ke mas tu pehe na tiu teu hobo peke nene kai kore ke DJ o mai e masi ko kamata anga e tau mea takala fatu take tau masi kore tau ka toa hilia mau e te mi fana wa sali ni manjila ta hawat kore DJ mai masi kore takala fatu take tau masi hilia pokok tu ihe polo kala masi pa
boleh kan? Kau pergi whakalongo-longo itu kailawa ke tau fe mahino. Orang ke pei ke helah itaha ke de whakahopa te na polo kalama. Na ulo ia tua. Ko de kakato ko toai. Ora bege ata mo motor ki fanga mari ko ni au ka motor nemo na o ki to muy mai kamata ri ni aku o kakai dolo ki ahon aku mau kakak to foto ai aku mo famore atau aku apa lah ki kung naik te wa nau ai aho ko ni nga ko hu ai me ko ni ai ko be mo ke ifana wa rosarine ke aho ko di mautol ke lave ko to he reunion ni ai hinga ko mau hen ai mo me mai pe ke como ta ko o kui mua ia mautolu ko maufaen o Rosarine o kune malolo o kune toka pe yokalan Algo dan mak. ko laita haya mautolu ko ke finne ko dia tua tu ni tapi ulan Yo ko yang mau tolu. Ko tangata ia, ko fahingo ke mau tangata iki. Ko mansilo. Ko ka gene lava mai. Eto a mansila. O ko ya sione. Ko ya o tugoi. Mau ho sione. Ko papalangi goni. Kore sie. Eto a sione. Gue ya Elias. Iya. Aku mau aja ke HPK fisiko Oi seta, no imoa. Hongo ya ni asi, wa uia, wa. Qual língua? O kui ngoa ko lo se. Ya koi sisita ina ma ko lu. Kone pegia moya. To ka be moya papa toi. Io galan. O mea mai pege ta ko. O Samson ale vale no imo. Ka gimot. O kon mo Papa gua hato patungia. Di family ko ni, ko kala marinyon ya pakaba. Pag tahu ya mo fi unga ko mo bakay. Or mo rin di mato. Mo rin di mato, to ang reunion ni. Ah tahu tutuk ko ya ko ni, tahu tutuk be mo yeki. Ye iri ko ni, pakaba to ang bagi ko kala ma, pag mo Ai pe aqui e toto e aqui mereng e kato ki family ko ni o atu beya ke tokon e fua ke fatongia union malo pamalo lagi prosesi hono fakahawat kinautol mutul ko ki mulabe ko nu mulabe ko kakato de fa nau alo sari me mansina Abia ano hoa nagay na nga pamatalat o ilo ya ano hoa pia faya pe ilo Oya pangawo tado DJ tugo ima hapo ifas pagkakato age polo kalama fa nau ko ini unu giloto esenta pangawo mo kian
Kau cuma aku le sih. Oke, kau dah malam kau minta angan ayah kau dah. Ayo, kamu tuh, saya kau dia. Kaya Moni, pokoknya kau polong kalamat tanag silina na tamay loto. Oh, pito kumay kete pili. Kaya mo kata yung pag-auhingan ko no faaw so mo bisenti mo may amat pekihe, way pero tao kipatongi. Pamukata ko bagi pakamalo. Pagkabaw po kay loto kiyay, faaw pe ko sa dio almoya. Kehepe kita ubale reipe. Malo. Mari. Ay manat mo pagi alo salini. Ha dia ay ahon. Sama ko sa sila ha ko
tau hoko atu he i pai te tau ia koe kolo marama koe ia whakapaa kōko ia osia ia e te tau toki hoko atu koe koe whainga mai e koe ni e tau tūtui pe wale tai ni wale whainga mai e koe ni ke tau te tau koe ia e pe e koe hoko atu la tū rama hoko ria a te tau toki hoko atu Paro. Patuloa tu goya goe. Kawa kau siye. Aku faham be ke fakakate ume goya na tau kamata ki koe uraki aho. Koe uraki aho na tau kamata i tariu i goya family goya petelo kama. Mei he tau tangata ki tau tangata pe mo tau tangata. O hangarewa he tau tariu i tau tangata o manatu mai ka tiki tau tolu. Ai lotu koia a Mosese na pe e Mosese e i ko koe ho maunofu anga me tau tangata ki e tau tangata. Ke whakamahino ke whamiri koe o petelo whama koe o tua ui kai ke liliu ka aku liliu e whamiri koe o petelo whama o whakatatau ki e tau tangata pia mo e tau tangata. Tau tangata uraki ko petelo whakawā ia. Tau tangata haunoa ko e whanau ia petelo whakawā. O au mai ke kamatanga ko e tau koe ni e peki ai a suriasi rolohea whakawā ko ia pena e kei toi. Ka hono toi mai ko e ni ko e tau tangata e hono tolu ko e whakamokopuna ia uluaki. O ko mai no tangotu o whaina lau pānga i o koe ma. O kai te uilotu ha mea ku kaua e mokopuna ua ia i e mea e mokopuna uluaki. Te au kia e whakamokopuna ua tolu whāpia monimu. Ko mea roo ku whaamu koe koe ke mahino koe a tau mātuku i a honi. Ai lava mea koe ia o whai ko ia e he whamiri ko ia o petelo whawā. Pati ukamata pe e ni hono ia ki nau tolu ko ia na e ngau he preanga tonga. E whakamahino na iai pe ai whanau. O e whakamangapuna o petelo whawā na nau ngau e ia whonua ko ia o tupou. Ai a te ukamata atuai. Ai a koe ka ngau e whakapreanga ko ia e whamiri o petelo whawā, tau kamata pe me he panke. Na ia pinu o nai whawā, tau māhono o whewhinea manata. Koe ofisi ko ia whewhononga aki mo e taritari kakai. Tamasi ia ko whangatua mo e ata hopu he la a whawā. E koi takato pe. Koe ofisi whonua. Koe ofisi ko savea mo e kere kere. Na e ngā au ea senta whawā. I mō tōro koe na e te moiroi, o senta ai ne mō tua urutea koe i rotoloto ngā koe. Na e ngā au ea senta i e ofisi koe kere kere pia mo e whonua. Koe ofisi pāki, ai pureanga. Na e ngā au ea re tio whawā, e mo ana wāreti whawā. Una i tusira loua ki nau. Ko ngā oe koe ia ai a ko, koe kau whai a koe te uia. Koe taki koe kau whai a koe ia, i e whaamiri ko petero whawā, ko suriasi rolohea whawā. Kaua ki ai, ko vika mori mo unga man. Tolu siosifa kawa mo unga. Wha winta mo unga whatukawa. Ni mā takala whatu lasukau. Ono planite tau ngā peau. Pitu whaiana whakawāna whakatulau. Walu Polonuini whakawā rāns. Iwa ana wāreti whakawā i ka hifo. Hofulu fuspongi manulea pāpani. Tahataha tua wale wakauta Miss Lloyd nofui Oamaru, New Zealand. Whikataha wā ana taimani tau ngā peau tupi. Naka ke whai a koe i hene kana upurotonga whai a koe i Dunedin i New Zealand. Taha tolu Derek Mounga. Taha wha Senta Mounga. Taha nima Keio Mounga.
taha no maulolo mo unga, taha fitu sione halatan, taha balu elone whakawa, Paya ko koris ko tupo, prea ko lotong mai o koris ko lotong homa. Pea nai whaia ko tupo hai, pea mo ho whakahau na ni tala mai e mana tui nai ho whakahau. Pea nai maua e tau werea. Ta haiwa toa kase whina o whawang. O ua noa o ofa a whungia o ku ngā uei e St. Peter College i Okalani, New Zealand. O e tamasi ia a arosi te amu moyaki. Ua taha ko whina o Wanikolo tama peau, nai whaia ko i tonga hai, au rotonga i University i Okalani. Pea ko e ua o e pūrere ia te au, o Adrian tama peau na whaia ko e University ko Okalani. Ko e kau whaia ko ia aeni i whamiri koe. Ko ngā mo ui. Ko e toke taha, aloafu, kama ki popua na fuak folau, ka mo, ya mo hono roa, Richard Tavo. Ko e kau hai la mea ko e whare maa ki. Ko e taki mua ai ko rute lau loa whakapa tau koro. Na ema whakapete. Whika ua, i lai saane tini via whakapa whiwhita o kunofo Honolulu, Hawaii ia, ko e tāhine ia a Laveni. Whika tolu, ko e pule ia a Palanite ko nanuola whalesiwa tanga pia. E ko e whika wha, o e pure a te evita ko le siari atu manurea uruhe ua. Nai asi pe ia kohi ko e tala mai pe nai ngawe ko i whega ko e tala mai ko e tau ngawe ke he nia e pēna. O kutakia manu siu he wā whakawā. O whio no whakawhunga ko e hako e ngawe ke he ko ia. Nai ngawe whakapea. Ia ko e whikawa ko so sefo tamataane a whungia. Potu ngāo e tau maru whanua, kau so tia. Taki ai e kana wāo pe te rofa wā, neongo na e turi pe ia. Aru ki Iraq. Ai e nai aru ki Iraq a kana wāo. Whikawa ko so sefo tamataane a ikai ko sonatai tui maa, so tia moia. Whika tolu ko talarima ala tanu, e ko whika wha ko hiwa pea ulu apungia. Ko nau tolu ea koe nai ngāu e kuia i sōkia. Ko e kau tāo whika maa koe halata wha au, kau polisi. Ko e take hei ko otolata tui maa. Ko e ua ko malakai halatanu ko le pekia. Ko e tolu o kai te wilo ea kau talamai nai polisi kua whilai te whawāhi. Ea koe polisi lorotonga o Paula Salau Beta. Tōnga maroa kua o kia e whalalanga koe e whanua o koe e ofisa kolo e whamini koe o Petelofa maa o Tamasia ko Lolani Kirifi. Ko e potmau e ngā awa e koe ai pure a ngāpio ke irere koa peikai. Nai ngā awa e a Saverio pakauta. E moi motua koe no whao hātu. E pena ki awa ke pure a ngā kotu pou. Neu mo koe i pētofi. Ai a koki nau tolu eni. Ai whahinga ko ia nā nau. Nau e whakapure a ngā. Polis ko no hoko te waru ki ai. Koe ngā i whakalangirangi eni i he maa sipoti mo e whakalangirangi koe ai whonua. Me tari whakalangirangi pureanga tonga. Nai whoa ki ia ma Saverio wakauta. Leo kea mo me tari whalangirangi nai whoaki ki a Saverio me e tui tapu me i loma
Ia pa ngau e ko I lotu. Me mau inga me tali ko ia. Me tali palang me tu tapu me loma. Ko me tali palang e prea no sila mo kuni ko Britania. Na omi ka te au. I waf ma walu. Aia ko me tali palang ko ia. A member of New Zealand Order of Merit. O tosi au pito kakaya ko na umau ai metal falang lang ko ya. Kana kolo ai na ia e tamai pa mo fae. O no ifa ke metal falang lang ko ya. Io galan. Ko ya na pulu ingare tahi. Kamsia ko peno nai fa kaba. Mai. Fica uma copoe se tau kolo. Fica tolu katamasi ko ia ko William Hakau. O kaya hakaw kapuru. Mataya. Kuha na hawa sini ko. Oy nga ko tau nga ni kita pa punwa. Aga pa kala pa. Kuan. Koe agapulu koe I kare a Amerika. Koe pohai o Daniela Fifita. O leo nai tas mounga. Nā ne whapaponga I eia tau I kare koe a Amerika. Tau a oe tau spoti ka Amerika. Koe mate mātonga. Koe tamasia ko ene asi vale vale. Tau sipoti ate laite koe Pasifiki. Nā e whapapongai a tonga ni filaite whakawā. I he mita te au, mita wange au, mita whange au. Mo e imeni koe koe e fitu hapa no ui filaite. Ai na whai e ki Barcelona, I Spain e tahi wawaru alu. Ko se piuta whakawā toe me ia. Nāne whawhawhonga ia a net polo koe a tonga I Papua New Guinea e tahi wawaru no. Ko whika tolu ko William Hakalo, whika wha ko lo Leni Hakalo, e a whika ni ma o Eneasi Varevare I he voli polo. E tala mai ko uta mo tahi. E ko voli polo he one mo voli polo ko I uta. Te ungata he, ka he taha tau whasi o ke ilahi peo mea, te o hoka. Pamarola. Sai pamarola hini ni a e pu ni pa pe kau. A wa ta hai la ni lo na ngau na kai ke lawat pana mai. Ko ki fua hai te ke ni mai au pe ngau ko pe ya. Ai ha ka fui fasa ta to ke ta fua ma pana. O te ke no se polo kala ma ko ni we ka ula me e pa ma pana una pe te lo. Ko le pe DJ ma fui fasa ta tu le mo. O si yo fo ki pe ke fa kau. Ko ko ando fo au pe ta to ko ko to te. Ko le DJ ma fui fasa. Ako fo ma lo la ka mu to. Fo wa ka fa si. Atunga fokie aros e tau nofo koe I he loto bao. Ko tokia umaene umea ki whakamao po. Ko hoka pene ko ngā koe kau ngā whakapurea ngā. Ko tasmali telefoni, tai mini o loto ngawe I hai commissioner koe a tonga I Canberra I Australia. Ko welen
Wele lima, telefoni o kusotia ia i he waa koe o nei li. O aiwi telefoni ngā wele whalepanga, ta ko pere nai se telefoni, ngā wele ia e office ko ia put ngā wea ko, i waa koe skola sipi, ia koe pure ko ia Tasmani, unou na telefoni o ku ngā wele i he kautaha, e tu taki ko ia to ngā ia koe TCC. Te au te au mai mo te whakarerei, ko tirisa tohi na ngā ue put ngā ngoe, te mo pesariri tohi ngā ue put ngā ue kuhila. Te ko peni o nai whakawa, me tawa kene toluhiwa ne ngā ue panke, pe nā ne pensoni mahalo i he wike kuosi. Ngā ue toluhiwa. Polisi kone te uopo atu ki ai, i whanau i mwe makapuna koe a pete lofa wā, o i kau taki lotu weni e ngai wheitu keke, o ku hau pia me family. O i kau se tuata koe a i ke sasu wesi ana tawa taina o tonga. Mori mounga whawā, amanaki lelei tua i me iapi, te emosione tawalimi. Kaya koe kau se tuata ai. I kau se tuana koe he o tumuri, o i motua koe le uwhaoa e peri tama aperau, palaniti tama aperau, senta whakawa, me tu siela wāringi tapuna. Koe kau whai kau weni, ai siasu wesi gana tawa taina o tonga, me kau whai kau koe o tumuri me whamiri. I he kolisi si a tau tai, i he taimini, i polkalama ako, o ki ai e whai kau koe ko amanak lere tuai me ia. Koe tohi whanongonongo koe whai kau koe ko whai kau tamu hapai tauwha. Purea koe kolisi loronto koe a houma, whai kau e lone whakawā. Koe whakau pure koe a wa whanua hapai, koe taha ene hakunga marunga kua koe whamirini, o whakau mori mo unga whawa. Ia e ni i te maupeheneanga whawhewe e kau tamakon te ui atu. Koe kau tiu taeni e polisi koe a ICRC. Mori mounga whawana e whaiako e korisko tupou. Sione mounga e whaiako moi e korisko tupou. O te moto e ki mai moto opena na whare sonda na whaiako. Pe te tau koe loa, pe te tau koe piko piko ki tau tolua. O e lone whawana e whaiako moi e korisko tupou. Senta whawana, korisko nsalo tene ro whaiako. Ia mau e hoa loro tonga o whai ako koe kia. E kau whakakau ke o watupe me United Methodist Church o Alaska o hoa e a kuraea ki lupi o sofere koloto waha kolo. O Sasi Methodist koe anu sila o e wahena lahi taha koe i e kolo koe ko Hamilton. O kuiai a me tui sela pāli e tapuna. E koe motua koe no whaoa. Tua piula. E koe motua koe no whaoa. Ke roto ngā ngāu e au. I e whare maha ki lahi koe a i Maoksoa i Ohara. Ko tuna marunga ko kua kai whamiri. Ko kātau ki whanongono mo ipo. Ka koe mai noa ki mea. E koe ngō mai te
family. O kata ki family. O tu ma kuau ka family. O fu fa te kausia e vai fonua ko ia o ses metodist tonga ino sila wa uia I wak matolo. O ses katolika Roma. O kau ni ko ai o tolata tu ma e ses ko e gonteo I musilo. Kena o to. Te amo e toa o hone o whawhita ko whina o vai kolo tau ngā pēr. Ko e sias tonga tawa taina, ko e whawhikau ko e ae ko Isneri manu siu e wā wā. Ko tau piso pe ko ia I e whāmiringu. O kau pisau pe koi e sia so sisu klais o kau maanione ngai au ki muni. Ka fatu las tau. Masih wa wale. Sone o lua. Paula Salauke. O que está ni ao ya. Fusión. Mugatagi. Omoloi kogu. Mugatagi. Koimea koinu tautalano ke termini obusio maya otumuli mea koni ulo malaivi. Koimea ko ina toy ki mufalo holongo. O tau ngai family ko I Australia, New Zealand, Amerika o unau to masio ngai ki tau mea ko no ko. Te unau kau mai. Mea ke mahu inga ki mutolu. O wia ko ni mo hingo mata pure e ua o to be na pula. O kuai e family. O li salamanu o kuai e kariloa ai ko hoi o mikaka o de nofu I Hawaii. Te amo sioi whawa o kuaia e mau whawhea ai e hau. Ko risi koe ni te hoko ki ai. Malo pamalo ke le whawhikau. Tau hokat koe kamatai le whakau hokat e tau olunga. Whakau hoho mai pe. Tau nga te tau hokat ki ai. Koe tau nga e whanau asuri pe mo Mirika. Koko leat. Ulawa mai ki muan. Whanau asuri. Whanau Amerika. Hiria e tua koe ia. Hoko mai ai a kawagimoto. Te tau nga ke pe tau tau. Kawagimoto mo labi. Unga ko tau aho, ko tau aho, ko tau aho. Ko tau aho. At e nau ki whakameite. Mai!
Whakamalola atu. Koa koia Tasmani. Koe whanau. Whakamapuna no Amerika ina na whai tau tau alunga koe. Pea peheki whanau koia suri lolo hea. Whamalola atu ki he lava koia e tau alunga koe nia e whanau a suri pea ko Amerika. Te tau ki hoke ke whai whekau. Atu haki konga. Kene le peki ko whau. Tau hoko te te umai. Ai whanau koia a kabaki motu. Te te umai pe. More ni si ngalo hingoa ia o te vita uluheua e whakatau he kulisi ko ia e kau ngāwe ko ia pule angang. Kalamai ko e katupe ko whea koe e ofisi o ngāwe, kalamai ko ia nofe ofisi tāna ki tuku hau ko ia ai pule angang. A te vita uluheua ko e hoa ia o le sieri. Ko e lisi koe ni te uhoko ki ai, ko e risi au ki nau tolu koe i e malae koe oi a ko i e whanau ka umaf ngā makapuna koe au pete lo whakawā. Pea koe tokolahi e risi au koe ni maharu koe ki nau heni au nau i ngāhi peitu keke. Ka ko whaamu pe ke ui o nau ngahi ngoa ke mo iloi ka mo mea ko ki nau tolu ia ko nau lawai ai ngāhi sivi maarunga i ngai ako koe ngai university i Mamani. Ka te tau kamata me whanau mo whakamakapuna koea o Ameria Violeti. Ko e whikauraki, ko e diploma, me koris koea o Wanganui City College i Wanganui Nusila o Tangini Latu. Ko whampe ke mo paspas e koe ngawe lahe mai whai he mamakapuna. Ko e whikaua koe whakamagapuna koe ia o Ameria Violeti. Ko e Bachelor of Nursing me he Universal College of Learning i Palmerston North, Nusila, ko Lata Heanga Latu. Ko e certificate i e teologia ko Sione Talarima per me koriskoia ko sia tautai. Aia ko e whakamapuna ia o Ameria. Ko e whanau whakamapuna ko ia o Wikirifi te oko ko e certificate te a me e ia ko whakateolosia o mori mounga whawa. Whanau mo whakamapuna ko ia sulo ea o e Diploma of Education o nui ni whakawa las to ka se pinau whawa pia mo e lone whawa. Certificate of Theological Studies me sia tautai na fua lutonga o e lone whawa. Me he Pacific School of Medicine Suwa History Bachelor of Medical Kaloa kawa ki Papua Noko Aku Polau Tavo. Ja koe Master in Medical Law o Richard Tavo. Whanau mo whakamapuna koe o Matangi Certificate in Theology sia tautai ko sia tautai na fualu ai ven mo te ki ai tau kolo. Se piuta whawa tuai me iap. Amana kilerei tuai me iap. Koe licensed in Ministry Studies me college koe Trinity College Auckland. Mo e Bachelor of Divinity me sia tautai o Ofa Taipareti Taukolo. Ko e Certificate of Nursing
I kunsalote, olis kunsalote koia i tongani. Te moe paile se sita inusira o lute launoa kaupolo. Malo, ito e pwede kios, kati tau hoko tau tolo. Tau nga de whanau kawa ki motu. Os mau pe, humai de ba. Toat, mea mai, iloto. Te muha o. Para fofongado, aqui para meite, vai que fanal, para mogopuna, o matani para musiber para mar. Meteu para mar femini, o piaia fia mantém o pacote. Materia. Hello, this is silly. Anyway, bakoe, fia hawani, e fai ata ki whaka me ite ma mo ki moto. Awia, o e tau whakataha ta wende tolu pe whae tau mama, e lima pe ono. Ka koe ahoni, o omi mo hui ki tau tolu. E tau au sia aho whaka ausi na talani kia e tau. Unioni. Oia. Ko whai na mari e ke urea. Whaka pai ke urea haminite e ono noa, o kata ki ko mamai. Oia. Aki talonga koe ni, aki whana wepo mea mai pe. Ko ki tau mai i he, one mato. Me nui toa, o na wheina mai, i kau whakataha mo tau tolu. I na alari, e ohi o tia kia, a miri o pete loko na mai. O nau, teu aki tau alonga me motu. E omi, o whakahalo mamata pe aho. Ia mohono ngai whakatia kia. E ilo, na iai haka. E ka ngāle nā wōwi, nā pisi o whaki, ngā hilani ke e koena, o mua kua mata ki ai a koe ni. E atu pēmua, e whakahoko ate nā whiwhia, a vai haki turi hosi me hikunga whonua, koe ia pe o whaki.
Pigi. Peko i ulu mo tua ia te whanau a Petelo Whakawa. Hai, hai. Mari. Pakamalo at pure pe koe DJ. Pe koe osi pe ia foi fasi. Katoi hoko at totong po uia ke toi hoko at. Pakamalo at. Whanau koe akau ki moru. Koi toi hoko at pe. Pe DJ tu kui mai. Ele katoa pe hoku polo kalama ke os. Ulua ke matakatai. Ulua. Kone kakato pe to he pasta. Ai mai pe pasta ta pa kasi ke bos. Poko aku. Kagi foto ngai ko taki na to biang. Sama lo lah yang fai pe a mai taki au pito. Ko taki katu di be. Ko taki moni na to me mai go. Me mai pe katari na a ho talunga no pe. Malo fai pe tisi. Lava mai malo kuki ko lo pe tu ai ke no fai pa tong ya me ya. DJ. Tu ko ma ha foi fácil. Que ilo i he kai nga ko na petelo awa ko taki au pito oi mari ha ko lunde ko se pio fu ama ka tari na giloto mari nothing that is wrong when you just stay here with me. I know you've got somewhere to go, but you make yourself at home and stay with me. Kalau siang dia buat
makakatain. Just a token, just it's a quick. Malo. Pamalo ato kile family ko yao. Sama ko tu. Korea tu, kifai ngamari ko di, koko atua e fai kau, tega ke lava kakato fatongia ko ia. Kako de atu ngai ne tau polo kalama, alu ke fai kau, alu ke konseti, alu ke fai kau, alu ke sirini. Sai, koko atu fai kau. Mama. Nengalo ya tiao ke u whahau patu. Koe tahe kau ngau e sela koia i nusila i peitu tanitin o pohala i koia o palanite pea mo nanu ola ko Thomas i tui o ku kau ia e kau ngau e sela koia i nusila koe whanau mo e whangamangapuna koia o Amerika o Tasmani telefoni maohono diploma i education o Materina telefoni Bachelor of Arts o Ivy telefoni MBA aigo master Penaise telefoni MBA moia master pe moia pehe au nuna telefoni MBA pe moia pe master Aya ko kama mga puna iya ko Amerika o kahit iloy pe kakato lis ko ya ko lis ya ko ataki mai mau fa bia ngai ha o he gogo e ho ka to sai ko fana mo fa mga puna ko ya o maulolo Diploma of Education Minda mo unga fotokawa. Takalafatu Laskau. Derek mo unga. Senta mo unga. Keyo mo unga. Maulolo mo unga. Mosione Halatano. Certificate of Competency in Coastal Navigation. Te Vita Fotukava. Certificate in Theology, Iana Emerine Taufa. Diploma in Education, Bachelor in Engineering, Pesaliri Tohi. Bachelor of Science, Diploma in Teaching, Ofa Afungia, the University of Victoria, Wingatoni, the Motua Koi Afungia. Postgraduate Diploma, Bachelor of Education, Diploma in Teaching, Sela He I Vakaola Afungia, Alendra Victoria Afungia Tena, Mopo Saina, Peti Afungia, Utawataulia. Bachelor of Science, Elisa Mounga Tohi. Master of Science, Elisa Mounga Tohi.
Bachelor of Divinity kamuha pai kaufa. Koe kakatoi a elisikoia mau whawea ngai hau. Ko taha ya me ama uinga bete fai fekau. O kai ko nele ape o tapu ai whakapare. Mo ni ape toko fai fekau. Talu e nele me he tau kamata awe ni ke au whakau siu. O maaha ki pare fai fekau koe angai tau nga. Whakapaloat. Ko rea tuen ke whanau ko ala veni. Taki mai maasi kiloton. Te ke msio e teu foloa mon. Tau e teu ane afu. Ko tau tolu pe toko lahi taha, ko tau tolu pe tuai taha. Kata, ulaka mai kiloton. Sai, malo. Koe polo kalama koe dio pehengia. Koe aiteni a mautolu e hiva. Paelere hoko hoko pe i he miniti pe e hiva. Kae oange ki ho mautaki ke taini ko winse. O ke pe mo mau ki patongia e alu ka atoa i pehen. Kae oange pe ki he pepine ko winse. Ke ne whakahoko atu ai mau polo kalama. Malo. Awe patu, awe hipia, awe ngababa. Mangonye talonye patu alea. Como que voy? Pakatu amerie, ahoni ya momo ngawe. Okole ke ufa malmalwat. Naitala apat. Amatangan. Yo yang tiap-tiap tau ya. Oh iya. Ata mo oku. E paya ki fia, makipatolia. Usia te amsia motor mo tulai. Ngai ko lau kita kok tutota. Ibu te paya kita lu ngaponi. E paya te ki patolia. Tina Kau mai. Oi no con la venta, va de pesca en motor. koe i lo akau koe. Ko pai mo no pisi. Tapi motu. Kau lau kau. Lau mau kamu ai te ko. Kau ia mo kala i motu. Tina tau me kakau. Kau ia. O viai no sila. Mo kato. Kau mai. E pai pe kau siliana. Ore ma ko ata me ate ke fangua. Kau mai, la vedi. Ono ko. O pai e kato. E Vai pano. no, la vedi. Tukalo mama. O mantaraho. Na mo me ame muri. Dia mo pe ka foi ma dio ka mo po pa pipa. O pai kato lan pru ka e nan pru he. E mo ba ko to me ya. Ka to e pano o mantaraho. O to ka mo pu na mo me ame muri. Ka 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 to ya ka. Yo eri ko lo pe ke mo vale. O pai mo kato. Pano o ma lolo. Ya te voy a que o pai mercado para o militar o pai mercado para o media
pekau elan fawa. Yang penesi para katalan doa. Iko tahu ingin apa ba kantor behibian orang. Opai mai sila. Kata-kata, boy fawa. Dia mau pakai ni dia mai pian apa-apa. Dia mau pakai kita. Aku mau aku patah meskat. Angin-angin yang boleh hewa. Biarlah. Odai, kita terkifas kau ini. Tak terpaus sepatungnya anai. Kau apa tu? Jadi tu deh. Melihat kerencia. Botol-botol minggu yang bawa nopai. Apa yang perhati kota pengatungannya kami hakau kau pelayat dengan family kota be. Kewe menalang kata kawan. Pamalo atu, heka kita pakalolo, DJ, ke mau fasi ko ini, ke mau ke hoko pe, te mai, hoko pe. Mau pe au DJ, kui mai fasi ko ini. Mari. Tapi pagkakali ang museo at akabe. Kakak museo at akabe. Pagkamo ko po nalamin. Mari kami. Oma saya di namuannya kalau beli itu. Ave pare oe to ohangnya kalau beli ya. Museo mai temis lah ini. Nah itu halaman kehau upaya kami itu. Pak kawin, alu mana terima dewa. Pamole pe, koi kahin ni kalunga, ko larin kai. Berfahim orang ini ke mau fae. Kalau mau pe ho kene fae. O pe fini no mano, ko ya e fae ke fa meite.
Pamaloat. Hang-hang kate aku kau konseti. Ai fulai dia ka buat. Ka aku kap unuki mua tulapan. Koe famei te koe ni nakake kau ya hapur hap. Pea ihe kore amahe ke ai mua elawen haki taulunga ke ua tana kia ke te pile kai fenga yaki ai koi pea ko kor pamon moriat unugimno a lawen kai tuang e fenga mare ka ma ke fai hakore ki motor uka ke kawen ya he kor kalama Malo apito family talu e kuha u te kamata anga e tau pa family o si o to ko wa ni e mata utu si fa ka o fa ia e me kai e ga ko voi ni ko si ha ko e to ni pe ko u hi mai ya e ma ki o ha de so ni ko ni o se ni ko to pe e moni e ma o e ta lunga ko ni o se ni dia o ka ke ave ke ta me ko o se ni ko ya o mai o an ka ma ko e dia ki ha pai o mai se ni ko ya ka te au e o alfe moni te ai ni fo mani e o alu di america o sia ni fo mani e mari atu fa fo ai ma ta ko wi lo to mari mai ni fo hange hapuro oia o korea ko fanga to ko wa mo fanga a fine mo manu o ka taki mo me amai ko si ni mo wi lo ai pe ni dia ko ta ta pa Malo Mari. Ako lagi special niya na hugon niyo pag ipapailang ako. Ano yung mo iya? Tau nga mo be. Paro. Mari.
eu vou capa de DJ tau final vai com o vai né eu vou mau yo posi oga chai vai tá malo tá que moni tá agora vou pe que fica o mai ko mai o anga manu anga mai lawena ka o vai na dia u fa fo mai dia u pe koloa iyo chai te tau hoko atu oke hoko atu pe poro kalama ko ya fa na wala veni na ke u labe ya hu ko abada wile au ya na ke tu ya te ngata olo ani o ia korea ko ka ta fa mole hoko toi foi ta lu ngai ta Kalau kata Pepa Amerika, dia siapa? Dia berkata siapa koi? Kalau mole apa? Ibalanya matu mata, kau makan ngai. Ya, imut Pepa ye, ifatong ya, mole apa? Mana tu gosi? Kamu pete ufakai yang ekosiri. Kaya maulor, kaya mantalao, siya lagen. Kaya kawateaw, siya angay. Ako siya kamay. Pagi pul koin. Ben, kaya kami amay pe at kukuha. Kaya tira. Yang itu hasilnya. Ako lang ang mau ingay kasi niya ni ko'y pakir. Pagi pala si ko'y. O pulu-pulu, i-ate alon. Kaya tao talan. Kaya tao pepine mo di ama ito at we. Next! Kita! Pengawe, Mai! Halo. Ini apa ya, Mondo? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Malo, yapang ko pa na uwari ko din ang matapoto ka diyan. Oy, hobo! Pati puro at ito ako ay niloto kayano. Iyo, pati yung mo to. Bali ng tapuna. Polo ako may amay. Kaya niyo yung bali doon. Ako mawala ka nga. Kaya ang tataw. O pulu-pulu e bali. Kami at boy. At boy. Kamu rumah mungkin nggak kakak? Ay. Oh iya, dia bilang. Oh iya. Kau berani nak? Adekku. Bago nanu. Nah. Batongi apa kau suko ini? Kalau kau pule au pito ngapa? Katarina. Jangan mau pe kota amaman kato.
Apona. Koki pulu-pulu eno. Keme at mo ya fai atakalano. Kere mai malang. Kaya mai kaya tao nga. Elo ni pala. Komiti tonga. Komiti may muri. Pag italo nga niya, i-family, pag-apo ko di. Patola tahas ni tek-teki. Ni ayelo ni hu. Aw nga. Patong nga tamawa. Kita ingin ko ni kita matubo ka tamawa. Kami ate, hu ni tek-tek ka sa hu ko ho sae. Ko niwa mo niwa. Ano ako? Kato, pangatua sentame ay loto. Tula pare katama babas. Malo. Apa uang kali ki pangahela ki polo kalama. Ko ya pe ko fanau ne ki hataya. Ko lele kai ka mau tolu. Ko pangoya ya ka botol. Aku mau fa malo at. Ai. Mai fa no puna la vedi che lo ton. Cosa stai in tuki? Stai in fiai. Hai ane ya thomo lo to e uha. O kai ko hawa ta pe ha pe se ni. Oi sai, wa pare pe mo man lo ton. Ta ke fe tongi pe fa si. Nai to fo ke fa ma o po ani a o mai ka tau. Yung abang hitik siya, yung pagkahuwi, computer, may makahela. Mari! Mari! Tokoni atupe. Koe ukatokoni nae ui atu. Whakawhanau. Hibeni. Hibeni o tau i tuahe. Whakawestu ake ahere. Awe o tau i ai. Oleh baik alu, to sini yang tahu ingat, pertama opo ame yang kamun, mau baik, kita jadi silang main konupi kalau oke kalau, kau sekarang aku ya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
to pare pinto at anak. Kung ako ba to may kanta sisi kito may silini. Sai, malo. Kung tayo mini, ito ay foki kay five ikaw kay pagkaos-os. Kasi may nga rin silini ako, hindi ma. Ako kay five ikaw sa kuwan. Talamay, talong ako ko. O whanau me whamamaopuna o ia o Manu Talaho. Tau kamata me diploma in education. Ia me Toman Teacher Training College. Aia ko whaani te tama apeau. Ia mo kuspongi Manulea Pāpana. Certificate of Nursing. Ia mo resisita i New Zealand na nuola paresiwa tama apeau. Diploma in Nursing, Lesieri atu Manulea Uheua. Certificate in Theology, Siatotai Theological College, na Fualu Tonga, Ulaya ki Lupi tama apeau waha kolo. Diploma in Theology, Piula Theological College, Western Samoa, Sofele Bahakolo. Diploma in Bachelor of Teaching, Meye Otago University Dunedin, Ana Taimani Tamapeo Tuki. Bachelor of Science, o Meye University Victoria i Australia, Ashley Yula. Bachelor of International Business, major on accounting from Otago University, Dunedin, Tanya Payne Varevare. Bachelor of Science in Geography, Bachelor of Arts in Maori Management, for honors in PA, Victoria University, Wellington, Mariana Waikana Tamapeo. Bachelor of Science University of Waikato in Hamilton, New Zealand, my Bachelor of Broadcasting, Elisa Mariana Ginelli Tamapeo. Bachelor of Science, Postgraduate Diploma in Teaching, Otago University, Pinau Wainikolo Tamapeo. Bachelor of Arts in Economic and Psychology, Otago University, Dunedin, Watisoni Tamapeo. Licensed in Theology, Trinity College, Auckland, Bachelor of Arts, Master of Arts, Victoria University, Wellington, Adrienne Ginelli Tamapeo. Diploma of Practical Theology, Trinity College, Auckland, Postgraduate Diploma in Social Service, Otago University, Dunedin, Bachelor of Divinity, Pacific Theological College, Suva, Fiji, Pavikau Metuisela, Kafuna. Member of the New Zealand Order of Merit, licensed in Theology, Trinity College, Auckland, Clinical Pastoral Education, Auckland, Bachelor of Theology, Melbourne College of Divinity, Melbourne, Doctor in Ministry, San Francisco Theological Seminary, San Francisco, California, USA, Koe motua koe no whaoa. Koe lawa ia ai ngahi malae koe o ia ko ana wao petero. Ia koutui mahalo koe kakato e umea koe me tau whenga e tau kato ngai ai ngahi ngama mea. Me ngahi whetu ne whaiwhatongi ai ai whangamakapuna au ngā ai kinau tolu koia ne mauhoa mai ko tau whamini. Koia tolu pe siwaere ke ai ha whasio kinau tolu koini ne lama i nau ako. Ea ui koto pe kinau tolu ke nau mea mai ki loto o whaiha whamei. Tai, pasi hoko, e kau mea ko nai ui atu kau fia ai pe ai. Ngā uele rei ngā lawa mea na nau whakahoko. Kau au sia mai aho. Kore atre tiche mai hafoi fasi ai si whahenga koini unau hanga whakapunga i nau tolu i malai o ia ko. Whakahiria te tau toki hoko atua i ke taolunga ko ia whanau a Mantala aho pia mo Amelia. Sai
DJ tui ma foi fas o koi pena au yo ringoa ke whamata atu koi ni e whai me kau e pei e mau me kau e a mawea ka ke ui o ringoa mon mau tau tu peka toku e mau sio Malo at alos kita ini komere pamalo lai de pagkakulay so lihat ito iki pagkafoki ke fai tau wai ki me ke pagkahuan pagka osia hukat ni mga tao lunga ko antalaho damo Ameria malo mo ka ta kamone mo malo na ai ke pehe koi whanawan mo whakamakapunay no laventa Inau tolwen ni koe na lawa koe a wanau ngahi whakailonga i Malayo ako. Koe Certificate of Nursing, Ilaisane Tinivia Whakawawhiwhita. Bachelor of Commerce, University of the South Pacific, Laventa Whakawa. New Zealand Diploma in Business, ko Winse Junior Whakawa. Diploma in Education, Graduate Certificate in Religious Studies, Australian Catholic University, Bachelor of Education, Australian Catholic University, Bachelor of Teaching, Otago University College of Education, Dunedin, Diploma in Early Childhood Education, Otago University College of Education, Tuapare Wakauta Misiloi. New Zealand Certificate in Office System, Otago Polytechnic, Dunedin. National Certificate in Business Administration, Otago Polytechnic, Dunedin. National Certificate in Business and Administration and Computer, Otago Polytechnic, Dunedin. Mo Diploma in Business Management, Otago Polytechnic, Dunedin. School of Management, Pangatua, Moyaka, Opoela, koe mahalo koe rama lele ia koe lisi koe. Hana ai peke tuku peke toki whakamui koe ala me. Malo, pamalo lah yan ki pai kau te whakaloroa, DJ, mau hofasi koreat pakamukopuna koe aman tangaho, damo Ameria, komutai mili. Kore peka pae vita. Ihawi apa kau buat? Kau mana? Cai. Katulawa, kata moe kanau, pangapun nau Amelia, namo mantalaho. Kemo me akato mai kemo ani ke pagkakato tang patuloya.
reunion apa telo pakaba di wanon hiba Koko let ketik modal kato family famo mulai jame fanam famo puna wa amelia mo mangkal aho kaya hamal ko fatomia to no mau na tanga ketik makalwa ketik to lapi ipagkakato ang mga fatomia ketik modal to afa Kalau Bahina, oh mana panau? Kau dia begitu enggak, tu kan tu. Kalau maka ai kita tolong dia kita lang buat. Ko hape tutun ko mai DJ kata tadi firma ini. Tetap uhanan. Itu lah kita ulung ai. Alwat kita itu kai kita ulung apa? Buka itu. Apa alwat? Sai, tahu apa tu hen? Dia fanau ko ya. Ko'y pakapo na maulolo yang poteho ko. O kata, kay ko ay niya ko ay siling. O si Diyos feo nga niya. O si hulu niya piano. Ko special ko na huwan na yun. Lava mo yay. O siya. Ko'y pema o penya kita o fefia ka ato api. Ko'y ko fefas ko ni pa ka fefia ke fanau. Mga puna. Koya o maulolo kaya mo feho ko. Kole ako. Mo tol ko na ui ho mo kato ani na fana fefine ko ni apetero pakaba. To hake hata falalanga kole ako. Alu hake ke pe alere ko kau matapa e pasi ato ai kato goya. Pe kau ke malu. Pe mau pe ke mo peo ngoi o wana kita hata. Neo mo nesisi kato ko ini. Kate mo tof ko to api ai os tapo aki awi ap kahe ka ke beni tapo aki hawi tapo aki tu os bawi tije tukui mai ko hapo ifas lanu mata ko to apo lanu pulu ifaren pulu malo pagi kawai pulu lagi pulu malo
pulu polis bevine como fasien koi no takia no kuiloto bevine no pere kos mau ya pai mo tu kui mai fasin na to mo poko kau mian masih mo ta pe ju himau oh you sai to pulu bulan mata iloton to to jolu tau unu atuin kita wau di kol kalama bawi ata hao ya hao koe mak ni ato poni wah ta to fa na ti ai wah ta ni koe ni ata pe bye oh pagi koe mai amai koe ni kalama ki fui he pasi Lotong aku bibe, tak apa aku bibe. Ai kapal yang lepas pasti pasti tu solo yang tu yau. Tu mau be, oh lawe tak oli, tu mau be dia kira sepasi. Pai pe koi ai ya. Beton. Fire masih kita difikar.
maluat. Kaya aku nggak perlu kalama untuk fare untuk itu ah. Bagi bahasa ini kau ini. Dia di perlu kalama ini ah. Laiba aman deh. Kalau dia perlu kalama na untuk kota HP. Kayak lo tau HP tahu kayak cari-cari kiai. Mahalo ko ni lama piga mahalo ti tau sio le bagi tai mau me to ko ni. Ko lihat wah ta wah me ko tokang kiai. Pagao ko mai ha tai mi ko ni. Ko tai mi ko tau mau me to ko ni. Tai to fa ai te mi ko le ana atape. Wah ta wah ni program pa ka fia ulo to ke ot. Ko ki ba tai pe no atoi. Ko yo ko ki ba tai mi ko ni. Botol ko na te ke mo labe ilele ai po halah ko ya sio ni manulia pe mo ni ba ko ya inte ni fa ho ke ni ya inte ni kama fo ko ni wa ko so we ni sila ka ki nga we ya pe na fa wa ko so falai te pe al ke hotel ta ai siri ni ya ko ki mai ako so falai te pe hotel ko ki mai ya ta ko tu mari ta haya ke tau polo kalama ate ke fa to nga ya fa ka pare ayo ko ni hawa na ko no fai de polo kalama fai te fi mau ke fakapare hata hai fai pe de polo kalama eya ke fai pe eya mo ne fakapare eya chele mahali awa hata ha ku pole to ta ha ka fai ngabe pe mahino ka muto ko to ai taka ke ave ke te pire pare ko ya pe to ave ko midi ko au pe ko pule ni ko ha ku to to ngai fu me area ko ide hata ha ka ta to ngai au ko le thì nó bé cậu tao mấy có này mà xì hiệu quả học rồi có cái gì nào tổ tông nhà bé nào tông nào có phần nào tông qua huy á ở xí trên đi thì mau vậy đi alo phải phải mà cũng mà rồi có ai tao cố gắng mà thì chơi cũng mày lo tao cái ao ngay trên đi mà đi phát hiện cái tiêu tiêu bây giờ này vậy ai cái phát ayang hafaz kita tahu hele yo atau sen ni ka awak tengah hang tahu hele ko kita totongi itu ko to ape ki alu dia ko itu tahu hele pa sio tahu hele pa ta fasi tahu hele pa o ai ke sio tahu hele pa ta mai fasi tahu mo tai totong ko yang ai tahu miao ka ma lo wa chu mo fia mo ka ta la he ma lo tai ma me to ko ni ko tu na mo la va le pe ani nai mo teu pe tai mau me to ni pie mau o te longa tai mini longa ke pahi tai mau me to ni o bi fa nga mari wa ka kai na fie o tau ka o si o ko pe te to ere tai mau me to ni ven kulo kulo ko ki to wa ki ai o nga fit e ki ka to to me a ko DJ vai mo ma foi fácil o to ta no halo fácil ai Mari, tu ini tak tahu ni, tu ini tak tahu ni.
upe. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Prende un besito con aquí, un te cuenta como Nagasaki. Prende los botones de Kawasaki, que la discoteca ya ni llegaron los galos, aquí no lo paren. Chorizo que sale de tu traje, no trajo panticito pa' que nene no trabaje. Es que yo me sé lo que es, que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene frenado. El chorizo que sale de tu traje, no trajo. Paro, paro, paro. Va todo. Vai. Sai, malo. Kau pito. Oten ka. Kato lang. Pakaha di pe tau kaha. Piat pe lalo lalo. Konya. Lalo salau. Sai. Tajak. Kai ke mo la ba me ale ring mai ka sen lai wa. Ku pau fo ke unwe ke ka fa ku ai paladi. Koi ki foi mia koi ni koi nehi vai koi ni whakamainan ka mutol koi puna kei koi tama ako poloso uia tatau pe alai wa moi poko koi ni ne ako so uia Amerika pe akahi mai me ai pe alo ako so i Lusila toi kiki mai me ai paweno ako so i tongan ono fuai me tongan e koi tama tong e ma ope na mo uia na o ke na mate na vedu amo mama tamai ai e whakaari te o tangata koe ni hona tare ni ti. Kore aku, teke kamata ni, kone osi pe koe ni, e tae tau ki whasi, kai te whemau ke whakakou, whakamaa opo kiloto, kai tumai tau te pire e tapaki. O kata, i whakatata, kore tau tangata, te teu, kone osi pe, se ti tau te pire, lere pe, whakaupe, tupe aloto pengamari. Yaka ponu pe ia, kau neka, ma o pe hapol mau tau kiloto e, kei lere mai pe wharekai. Sai, tau pe atu le maki henge tau sio kalaiwa. Te kerea? Pe hiwa. Salamat kabun. Wow. Quý bà con đều bố ấy ta biết cái gì bà con là Ai mua mai cả ta thì tôi biết ta. bà con là một tàu hà hồ làm lăng quý bà ấy của quý bà ấy bắt ha quý bà ấy đây cũng cần mà bắt tangi mà tao cái tao có thể hiểu được cái gì à tao mà nên hiểu được cái gì atau bapak ini atau bapak ini jadi kemarin kita pergi bawa ini
malu pagi ini aku ya apa aku mula koe kilu-kiluan pakat tulo watu ke ondo kawengan pakat akan baik ke paya pilihan ke pikia ketupu angamoe kaingan Mandu tala aho oe hupana lupe Waiko pele ponu oe waiko pakilau Hapa sini tasi ene siate Manongi pe alaha oapa Ahei karu Tupuno akil sani ngom Eko toko o Ai baka aku Oya ai boka Boka tausanga Pai patong ia poto isi kata Hari kumakai tani ane tepere Buku kako harap Hilang emosiale Pana kobe uki Mohon one-one Oi pai kana ia oe Atau waktu kihe esi otaukan Lotok kayano Oi halat tumolewa Kau kopi kihe bayi Opat yaola Kau mamat tangimu Masih-masih beak aja ya. Bisa siete vikia sikai patolia Ekuo manomi se alata aetika Ayu kiai e kaua kaina Ipetau lamahao ae filosofia Ipetau lamahao ae filosofia Pergi viva asli de la Colonia. Ini pakatonton mo anenay. Ay! Ay, ito mo yung mapahaya. Paano mo bigas ka na? Masih batangana Kepakape kuni eto irea Buo aku kete opakaina Buo kua esi oko tehina Natakai api ko hamula Anga osike de pai patumia Eta onine umori
Malo. Hange-hange ningali kay ki mo fe fanongo. Kapana mo fanongo lele ke fo ifa o ni. Ko fa o pin mo tau tu buangai. Kai to itu fa to no tatau abong-bong kita tahu mo kono abio. Fa vita malot ofa. Sai. Konela ba ya tau polo kalama pa afia. Korea. Kata-kata. Imare yage imare imaye tu pea ye go ilo be na uli kilo kaulea ba me kata mata ki fo tu wa tu ha ki te pire e le fo ka upe ka ba ki pe le le ha pe he uringa kai ha wa ka me te woni ka mole a ki fo ka ta mai ko le kata mata ko te pire na u ba e na me mui ko fo tu mere takai pehepe bukata halo lagi tonton atu ki ho atas pani una pa mole pa mai ki muan he ka tu fa na u heni ka ke lava mai fa mole fa mai pa na Amerika ka ta fa mole sila ko buke ko me au fa ya Paula moi na de hanga lai ye tau mai maman ka to pa nga ta ha ave ke ofisa petu tadi lava tu boye pakakato tau patong ia malo o sili ko ni ko ofaka to ape amo to he haut na ko le atu pa kita DJ betu kwa to mo pe ada amo gitu peta magon he DJ lava mai mo ya kilotol Kosila koe te ao whai ai yoni ki he siasi kauai horo kauai kere koe tua kauai koe pākingi pao katoa pesila koe pangatahapu maro
Koe o me area koe na tau ngā ue aki. Mo ma ato mo senti ka ko atu pe kai te ke loto kia. Ai pango ko ko tu ato ni ku pa ke ka ngo. Anga mai di che e wana tau ngā ue aki. Ha di che ko ha di che ko. Ke ta ma roi. Ni ta pi pai. Apa wi pai pa ta ni pai. Ai pa au ya he pa ya na nai. Ko fe ta ma ko ya di che ko nya. Baba bai, koe pule DJ e me tahai. Lai ki me au whakian, e ki tolai whange a. Ka malo lahi at, e whakao sia e ki mautonu. Ka pau tono no e ki seniti, tuke e ki ke ne whakakato at. Koe DJ e taha, ko mama ia. Wai moi me au whakiai, koe pāngai whange au. Ma e holongi e na kai tae a hon. Kua ue nau tā mea rea a kuia, koe tai tā koe. Sai, koe anga pe urau, e toki a reia kia he kai ki hen. Tuku peke komiti nā mōre, pāngai whange au moi. Whamaro ai. O koe nā ke a rea he te pire, mo e sea alavenga tonga. Koe mea au whai ki ai. Pāngai tolu ngia ua noa. Hau o puke ia, te mana tui, te whakafoki mo te pire. Mahalo. Mahalo ko ne kakato ia. Wa da na pia whakamore o toto me toto. Pepe kawe masiki pua. Pepe ahon. Tai. Ko lava na ni pio, ko ne lava tu fai tau nu. Ko le mau pe tau nu. Korea kita utu vai pe kilalo, Korea tu kia mani, mabone mole. Pai ha kau. Kau. Ada bagi aku ke na wo. Ya wo mole. Ada ba? Siwari, tapi kawari na punya ada. Aku pleno Oka, tu pehe na hane kinya tumo dia. Mai tu kore ka tu dia. Nota kampai. Aduh. Ai te ha kau do. Lo kai tu komu. Aku mabaka kalau bukan kita sini. Nanti aku yang bagi kau tu. Itu mah. Itu lagi kau malam dia kau ya. Ayah itu angai itu kamar itu sangat. Ayah buaya family itu terus apa? Aku mai urusan itu buaya panau kamu. Ayah mau loi, dia mau sesi, dia tapi. Jawa, bawa matai iyo pio. Kowi koi ofa ko teu. Panau makan kawa. Kau malah beda. Sungai lau mau hanau ina. Malah ko nau sino wai ko ngai satu ya kita. Sungai pupang agak lau to. Mau mui, fai me waiola. Pata, mungkin mau to na tewa fan. Ni gua pia guys ko alo kagau ma pamu. Awak Allah. Mulai. Kau pergi. Maya ya kaya ni. Korea bikin pergi mau pengalong-along pe. Mau pengalong-along pe. Ada kau boleh pe kau
ko pongpongi te whai tau malanga, kia koe malanga koe whai whikau toke ta e peri tau ngā piau. Te mau pe ki tau kau whatahi ngā aue ko iau. O wau koe o lotu o ku kore atu ke whai whikau wā ringi tawhuna, ka tako whai tau lotu. Ko himi uruaki, ka take a e rina whakawā, o lau e tau himi uruaki. Ko tau rea soni, ko Sāme, ka take a Katarina whakawā, lau e tau Sāme. Ko whakawa motua, ka take a Mere Siua Talarima, o lau e tau whakawa motua. Ko tau Ipseri, e lau ia Senta whakawā, ko tau Kosperi, e lau ia e elone whakawā. Ko himi wa, e oange ki a Lire Talarima. Ka koe himi tuku, o whai whekau, a mana kerei tuai mei api. Ko tau whatongi e a pongpongi, i ora e malanga a pongpongi, maro. Patape moia katakpe, e tau koncheti koe i e isa. Koe tau ngai whakawhia ko ni nai whai koe e mau. Lapa kotoa tau moua, whakamaro ke whamiri o mau lolo, hanga o tonge tenit, mga whenga panga kotoa ko ia. E tau ki seniti o mau, lapa ho tau moua, e toi ki panga tahafi whangeau fit mo fulu. Whakawa ke tau ki toi panke, o tuku ai pe ai ke tau Indian hoko. Malo. Malo. Upang ay napata po kapag ihabangan. Tapos mo ako eh. At ako eh, kaya kawagimot. Patapos eh, kaya ito kita ay pwede kamapir. Patapos kaya elon. Dahil kaya mor. Niya mo kahit kinawihin. E patapos ni kaya tanganap cinta. Kaya ako ni tawau siya mai e frau singa o etau unioni. Kaya ni whakakato ako ikate au ai whiapia mo e mawhana. Wata mo ki komiti koe ni ai whamiri o pedelo whakawa. Kok mautolu, mawhai e whau ngai mea katoa pe e whamiri. Dia kok kamalot ketik motor. Jadi aku pe mamlo fat minggu ani. Kako motor mo fai tariangi mo ngau e mea katoa pe. Ai tahu kau sia ye ah koin. Wala vai ni ai ah fa. Pa koi ah kau sien. Fa malo lah ya ketik motor. O ilo pe koto tangata ke hen. Ya ke pe bo fa ya ko fa me fa mo fuwa. Ak fa pe feinga. Ya bolot. Boy we pe ko family. Apa dah famalo ke kau tanah ki mai ki family o pedelo. We ko mo popo. Ia mea kutoa pe. Pea kula pe o lave. Au mo mafana. Ia ta fa kutoa pe o tau ngau. O fatu ke kau kutoa pe kau nas mo kinambo. Motor ya akoin. Ko lave iat. Kuhen de ai. Pule bahai ngakal fong mafanga. Pe ke tangata me
Mau lawe mai tangata onu tangutat pemua. Kak mau yo vieo kinu sila ai ha mo huta. Dia mau yo mai kasiana ko ni pa mo kia. O pa tengai ko apeia. Koi ai malon katik motor mula mai tawnya sekata motor. O pia que foi ideia. Temos que malat beli. O bolo to que van a fajar a Hakoem. Tal vez tu pumo pedelo fakava. E que si. Está na maurera que a copa ma fok mai. Ko tanga tai ne to mana. Ei ma fok mai wa mai ke ni. Kene tal mai tau ki uta. Ya maurera ki uta. Ya fana ma te lo. Alam ke fo akau koe. O tau ai ka ho o seanga ko whakarere ke moko o tatare moto te awakai atu ke fu ka hopa ko ni o ku ai e la i repo o mono i he foi pa hopo ko tope te awe ke atu ke ai ko hai uhinga Wahai uhunga o mono, ai lai repo hi ba hopa ko tope. Batari na pedelo. Ko repo, ko hono lau. O ngawe ake ke repo umu. Te ko hono uhinga. He ko lau repo o ma fan. La konawe ale po ke foi hopa ku ne fama fana ke mo moko lele ko mo ke ko edi o ku ke mono mai pe de lo la le po ke ta winasia ke fama fana pe family hatai ke ta fere Deu o fe tudo que não foi. E muri pe tongani. Ka ku kei ma fana pe a ele o pe de lo que dictador. Foi ai família com o fato que foi ulo e valu. Foi família de lo. Família. Vou falar que de motor. Quando a foi pega de motor, o cuiai aqui o muito lá. Coitado, foi uma baia, oitavo ato aí. O todo at pe mo inasiai. Vai falar mana tu ya. Na mau kita no bagi kompetisi. Dia tahu union foka ya hoko mai. Dia tahu foka tahu tolpe. Bayai Oi wanoa wa te tau ko fa pe tau union te o te kai ke mahino ia pe fe mahina e fai ai mo a ho e fai ai ka ko no fakato a mahalo saya ne pe a ho no fai mai to ngai te maula ma pe le mai de muri ke fai o ta fa to ngira ke fai ni pe to ki are pe ma to a fai ki itu fakhat be Wajah family, orang ada pun ada motor,
ku kapakau, kau DJ, ki kapakau bahay mahasin mo hamula, itu kumai absesi, kamawe, kopiah kifia lah, apito, ay mari kaya. Otepe kotokan atray, kemana doate, etau malanga akumpong. Buka tatpe otem ne kato mai kiai. Takah to mai ni hibi mo de to idap. Pati tahu hiba kawa de so de buko. Kai te mo hiba kuat de mau do. Kaya farahat ka te mau do opat family. Lumongas ko pungan ko. Never parang katawa. Soalnya mungkin oleh ibu mamanya Pamaullah ya kan. Mama ali pe tiga kau pulau kalamah ke dia pe dia. Oi ki pada dia make he. Oi ki sila ko buke ko. Dia berkata tahap dia pak PB ni kau benar tu jiwa gitu ah. Kau dia dah tunduk yang gitu ah. Kata kau tahu patungnya. Sila kau berkata itu. Kau dia apa kau mai pulih pamabah. Mai kau bawa ni lama mai tahu dia. Nah hak ulang yaho. Pakai maafanat. Tanau pe oto hak. Pahawa itu asmai kau ni. Kamu pau fikir kalah lagi. Dia kata he. Bersila kau. Kato ya pulih pakai pai ave ke pulih au pito. Kalau oleh tu dia hoko, kau tambah kau nak kau aho. Oh siapa kana mau hoko senda. Tahu fikir hoko tu dia. Namanya itu dia harus lagi kecil dia itu hidup amal. Kadang orang tidak boleh berusaha buat hidup. Mereka ini angka ucap bukan dunia. Kadang ini kau tidak sama bodoh. Kau phải tahu lu kau sih, kau phải dengar tu buat. Kau kena sekali, kau tak tahu. Hei, kenapa? Malu. Malu apa itu? Malu apa ini? Kau malu apa nak? Malu itu kan. Kau kau ya, kau pernah kau apa memori? Kau kau oh bah, kata nós bayar tu ni ai. Tu buat tiga pekan tu dongani, botol, wala perawan mol. Kau pula kau tapi kau buat, kau beat kau bah itu mole. Kau kata ni, mole kau mai kau mai kau mai. Ya bos. Apa kau dia? Ni apa nama? Malo, pamalo kira maafan nak saya ini. Kamu ini itu kira kamu punya singkai. Aku apa dia? Kau pihak aku pihak orang dia. Kalau apa hari ya? Pemia, dia balik. Kau pihak adon. Ohoria awia hare ape kupe kapati kupe fana awia mandala ho to ya pele ai ha pe ko le ape tawata ina pe ko ha fa hinga be ape tikile ko ya ko fai fikau ko Batang ke Kalkimon. Sampai
ke motu. Ako atap ke baba hai ba ko. Ape ka te moto ko to ape kom dia ka. Oi ni. Ako atap ke ei. Konsiasi kau matahai ya koni. Kata moke kita mari koni pak dia apa nak nolo di lolo akhirnya nak supaya saya koi. Apa kau kau nak dari baik kau kau akilis. Orang di kau ngaya orang di patongnya nak dari mayai. Muy polau mai que por lo que atoaga unión pero ono wa ki lere mai o wa ka ko tangata fauli au boa na mai ka we ko ko fauli na ha ko mo potada na no ako hawai pe ki fa mali ko ni ka ta ki fa malo no kwa malo la e kau kata e katoanga o e uya ke papiri o petelo kwa o kai ga ki le ai ko pai kai kwa mauma ai ati kala he polisi ko kai ai ko mai ka me pa po ni vi ni he kai taula nane pehe, o ta kau rea pehe, ane na pehe ki usi he, ya pe ka rea, bagala pehe ki moa, ya pe ka rea. Yang pehe ki rea ko ni, kau pasiot pe ka mai ka pe ak ke rea, betu pe buah. Que vaya que idea como ya yo que hay para una o hay que ya la pedi pero lagi ko tau pe kaula tau pe lo hang kala vai que tau pe nasiat tau tu pa ko ya tau poloi ako fa malo lah ya que ngai ele ko to ape ula be ai ma tol ko to ape la mai si ko to mas kui ko to mas ko mau kaki ko ya te pai o mau auto uta mau pa ko ya ga mau no kolo tua ko kalama ko e pa meu ko ni yoni ai family para ko no fa si be ko fa malo la ya malo ai na dire ko to ape ko tu mai tau inasia kawa ki kawe ko ikai ke lau ke pakaka kono ngata ngai bagelo la kawe ko hai ko paola la balele kau pia pe wa ke ko lop na kamata kau fa pitai pe ke malo pi ko pa pamalo ko fai mamari ni ke mbea ke to idea dia ko ya ko fai au ko dia ke be pani ko ya ko te fai ko ni so amalo ye ke be ko le ke amalo maluat kalau pakap ko to be ko ko ye ke lo tu kapu yang mau afiro ay to tayo to ay kau lo to kapu yang awal limol kapu ke fai ke kau peri tawa piao ya pehe ya elor kapu yang mau puri papa yo bahe ngakol fo pe yon hoa o kau pakata pe kapu atu pe amoi ulu kotoa I foi ulu e waru o kune hanga whakata kaha I ki tau tonu I houa koe pe kaweinga rea o ua ulua whakamaro ua whakamore more
o whakamalo lahi atu. Si whanau kotoa pe o mourawa mai me he whanua muri sai pia tongania wa ke hamau whakamole amau. O pia e whakamalo lo to honga ia moni e ten motoru i ho mourawa mai ko hia ko ngahi whakotutu na e whakahok pia ko whakahoko e he hoa ko. Prawa te whakamalo kia tu te pēki whanau ko whatonga i te naurawa mai. Aho fuheri o kātoa ngā ofa e molonga te mei. Ilo e tu te ke maa mei hosi a heni no fo e longa te mei. Pahi hosi a longa te mei. Whamalo atu ki he ngahi whakatoko lahi te whamiri o pete lo. Tatau pia whewhine pia mo tangata. Ko mou loto hanga maarie ka mou kau whataha mai mo ngahi hoa. E poupou e whakakau-kau, e whakawhiiroa ki ai e tau whanau. Ko whakamaro atu ka ki mōtoro. Ko mou lawa mai. Si ho kau iwi o kau nofo i tonga ni. E whakakakato ho mau whako. Mau kore atu. Uiaha a mau tō no. Tuku ke mau hufanga he loto. O ku tātu alahi he aho ki he aho. I he poi aho e wha ko ni nei whakahoko e tau polo kalama. Wambole atu hua ia rea. Iai ha tono no. Kore wambole atu. Manatui ko lawe ni ko sisi pau chai pei. Wambole mo e whakafotunga o e aho ni. Ilo i pe koe kātonga whakaosi o mea kotoa pe o kulau pe o taha kotoa kono taim whainga maari e ia. Ke kume ai hano hala ki he tuku maari. Ka koe wiko e whakakau-kau na o atu he aho koe ni o kore whakamore ai. Nga ai tai koa ke mo teu mai mo tolu ki ai o whakamore ai. Ka koe mea maari he kapau na tala atu ane afi te tau konsente ahon koe tokosi e tokosi. Ka koe mea sai pe whakau-kau ke whakatupa ke i mo tolu. Ka koe whamiri koe ni ai peo whakaoho wale, kai hulu, pea owa, ai mea kotoa peo whakau-kau ke. Ka tala ki mua hawhatongia, kou i e huloi, ka pea tu hongo fulu, a u koe tonu e pia koe kai tuku. Ka wise kono whakatupa ke i pea, tau kai he taha, mea whakalata e, koe tau heti hongo fulu o si maau ka atoa ki tau tolu. Koe ia ko atua e whamalo, peke he kau whakawe, whamalo lahi heti, ki he hoa koe ia, koe ulu motua, pe koe taki ia koe ia tau tolu. Pe whine ko Katarina. Koe ilo koe ai motua koe ni he koe motua maha-mahalo au, koe motua maha-mahalo au, pa kou kisi o loa, kou hame au ko sake asi. Whakatakau pe ki hoku lahi. Kana ikai ne hanga maari a Katarina, mo vete reunion koe. Koe kulo. Kako uhi koe. Tui e motua ni kai toku whakafotunga ia, ai motua koe hong kao ke te akan. Hala, more, ke mamao, nai hala kai e tonu. Ai whakapita i pe, sai lotu a Katarina. Tau kau whakataha he reunion ni. Pea hui ai whakaamu. Ke hoko atu o au te henga tanga o e tau o ui. Pie ma o peke tau kau kata. Whamalo atu Katarina. I he teu la. Pea moe ofa. O kulawa ke whakahoko e ahoe. Pea au mau fia noa pe ai. Ke whakamatawela. Tau mau fia. Ko iau pehe a ki rea, a malo. Ya ki mau tolu kotoa pe. Koe poto ia. Pe koe lea tu whanua ia a pe te lo whakawa. Kotoa pe. Tua what. A tā pe. Whainga maari e koe ni e oange ma alau ngā ue. Kou sio o kuene mai. Ene mai. O silo pia uloto peke lea. Pako whakamalo ka lau ngā ue i he ene pie. Kau whakataha mo tau tonu. Koe angai tangatai. E a me peki ai tu pehena lau ngā ue o lea pehena. Ke kuong ko lelei. Maro. O kone te uwhanga whatapu, o si a whakro tau a whanga,
Aku ala ngai dia, ke tapa kotoa. O fatogia. A whakamalo, arofa. Ata koni. A whakaosi. E manat meni ka petero whakama. Na urea hea ho. Na ulawe uroloa. Aho e whakaosai. Mapone moiat. Takalao. Tau kibat. Apa yang jalan? Ematan. Rasulullah. Adamai apa tahu sama? Uigai kuliah. Nau fanong ngai ele nate. Opeteo sama apa yang bermama? Roy. Opeteo sama. Pematua. Nasada yang ini. Aku ada fae. Nahi wafa fatomia. Leva malanga. Kada urbe family ko leva. Kau kada malanga. Ko faya la tunopo. Fatomia. Aku ada fakausi, level banga, kakawat. Saya nak kau ni mesti berdoa. Performa nak tuai. Aku ada kata ini. Mahu berdoa fano, fahimah ke seluruh ya. Acara kai. Fae, lawan kata. Tamai hamola. Kau hengat, kau hengat fatogia. Betala kai. Kami dah hakam merah tahu. Ada awak korek merah nak sana. Tahu hana tua. Nak kasam lagi. Atas merah. Tataga ye. Tamari. Atau faham. Bagi kau si yang nak tahu. Kalau hingo ayah. Lama kaya tonga. Oh ya, Fabil. Apa pihak mau kata lagi? Oh temotel lalu, mereka puhau. Kai, apa rumah kata? Walau apa lah. Jadi fualo. Masa tawa loa muka. Siapa yang ni? Kau yang orang betul. Kata. Aku baca pada aku. Bawa siro tahu historia. Aku lagi tuhi. Aku itu. Bawa aja itu. Baik Papua. Kita lah. Kita ulang ke sini. Kalau falau ya betul. Kau wakil nak pakai kau wakil batu. Kalau walau ya kau, lu bilang. Kalau tahu kau fifi, kata lagi satu dia. Kau apa nak kau wakil batu? Dia bola. Aku ya kau hamba semua. Aku yang kakak bilang, bayar kau. Oh ya, karena, oh tembok di sini. Kau lagi faham itu jangan. Kau kibut, kata lagi satu dia. Alo tahu kita mana? Kau pakai tu tahu ya kau bimbang dewi. Ini bagaimana? Hamu mula. Tapi dia ke lawan pun buat. Jangan dah. Lawan pun buat. Karena kau kau tu, kau hamu lagi. Oh ya, dia hol. Orang lain mas
mana family. Kau. Ano mo? Wala lang patungya. Dahil bigala kuha si Suwa Kosi. O fangalak nalang nai. Tata tube kuha ba? Doy na kuha. Afiya na kanefay. Mataba na fay. Katoy na polo-polapi. Fay! Wala tama. Tama! Wala fay. Kaya si Suwa. Tamay! Wala katabi ang ofay. Kaya polo ba tamay? Haway din yung puli. Kaya katabi ang lang ng mamay. Na! Katatawad. Ai thêm mẹ học hoài, bao biết cái phong mấy tiền của ba người cày. Tapi dah dia tu maaf kalau tu. Kalau video ufang ada talak ada lotu bermakon luar, mana coba itu ya. Ufang ada yang kita buka pun, mana dia apa ini? Buka pun mana tu pe, ya faham dia di mulut mana. Buka pun mana itu ini. Dan faham malu. Di mulut kita dia tu pe, mafta itu maaf. Kalau kita mau visi akal, kita tahu kalau kau ini malu. Minun ka off au sia afa ko ko tudo il botuan ko te solo ya ka te foto botuan ya ko heli te ka pata mo na to tanat di mai family ko loi ke botuan ko ba to pe fa fo ya to pe fa malo ko ni na ke ku heli ko ya ko pata mai ko mo to no wati na ke no lava mai pe ko so no fa wati Beliau kerja sol untuk bukan, dia berada di Patomia, beliau buat yang mahal punya, kotalan, kata kipe, okoi, yang sekolah ukoi, malam tu mau buat. Ahor doa, nak buat kot, IPK file IKI, tu iban motor itu aheh aku dia tadi kuda. Ahor tolu file IKI tu iban buat tu dia ini. Tadi kai kayu dia, aku fakau kau mana ifak kemari tu ni. Bah tahu tu ni apa? Kini dia orang Noah kau ini. Ini ada tu. Baru kita tahu apa tahu kau ini kau ni nahu beri bilang. Sekarang tu ni tahu malu. Aku bukan faham mari tu ni. Aku faham ni FIFA tu tahu nanti tidak. Nanti aku kalau tuan mau tu mai berana. Kau kan FIFA aku ngau. Kau kan faham tu. Nak kau lepas mah tak kata. Kau kan ngau beri. Kau itu mau begitu kita tak ada ya. Kau itu betul betul nak kau lemah kafan di sini begitu babe. Kau tak paham apa kan? Tapi kau mah hasil. Kau fakta yang orang ini. Lah ni kau aku faham ini. Dia aku lagi kau. Aku lagi apa jadi tu kata kau kafan di kan. Kau suruh baca kasih baca. Dia apa fikir yang dia buat? Aku baru tahu tu performa itu tu sih belum sempat malu. Aku sih bilang dia apa fikir yang dia buat? Aku yang pokoknya bukan dah ikut performa ini. Kawan. Aku yang buat mata motor tanah di mai. Boleh aku ni. Kakak baru tuan tu dia tu cakap kepada hakim hang film anak ini. Dah tahu. Tak tahu tapi mari masih mama saya pergi rumah atau pergi rumah udah bahaya lagi. Mau lu dia mahu sulut tapi ada yang baru lagi. Dia mau
Jadi whakato kurea, no mo tuane mo tare liti lahe mo tare liti aku. O mo tare liti na tupu hake pea, mo ta tupu ai tare di fuhu. Tama tama tuku ho fuhu mo fa mahe ka reka. Dari na umari mai ki hasiri, o to ki lo ta, ko te fuhu. O te ai sia ka te tuki baro ya, ai pe fide to tuki baro ya me fonwa. O ia pe wa ma ga. Tare ni te taha. Tangata tare ni fai ba. Talo baru buat tepek lotok ke pelayan yang tadi dia kai petu hal tu kan. Jadi untuk tarik untuk tua ke hatai untuk siapa tahu kau kari. Kalau kau yang siapa Facebook friend kau kau gilai tai untuk talan dia, pergi talan. Ada ni dia tak aku boleh tiba. Saya aku boleh lah hipian, tapi dia bagaimana mana itu. Kau malah iba. Biar kau mengukur orang ni, lain ni ai diurea lagi, macam kita kemarin. Lain diurea lagi, kau buat apa? Kurelu, buat lain buat orang. Jadi ada yang boleh malu dulu, apa? Biar kita, tu, mari kami off, talago, angalere, talago kuat, biar kita kuat. Kau mau yang alkitab. Aku boleh main video mata. Aku nak buat apa? Video ini. Aku ada lah. Aku boleh main aku pun kau patah tu kau yang tahu ni. Kalau kalau mana aku ni, aku aku pun aku malam aku siasi. Aku tu yang dua nombor. Okey, pakai atau kemaluan, lumayan be. Tapi, materi nak mabit, tanah ni. Mabit bawa foto, kita pilih apa malu. Dengan itu kita pilih tuan. Bukan pengalaman itu ni yang boleh. Kita pilih, tahu, mata, asio kayak pilih. Tahu mikir untuk hari ini, kalau ada tahu mama, untuk boleh, mama nonton tuhan. Jadi ini itu hal untuk orang kau baik. Agar boleh desor mana kupai dia, profok. Tahu boleh lo mana kupai dia. Bebas, mana tahu baik, mana tahu. Dia tu, beberapa kali dia tak apa tu tak apa. Kalau mula dia foto apa? Orang mama kau ni, ke mama, maka dia beri ada yang bapa kau ini, dia beri bapa kau. Boleh dia pakai WhatsApp. Fai buat dia, tahu bukan fai nama dia tu buat dia. Dengan saya dia buat formal boleh. Karena kita usia ni, dia nak mana tu hak luak tu tangga tang. Fai nak ke kalau kita tu, kalau malu, dia fai mana tu mui fai sekarang tu kita, dia mana tu yang ukto itu kota. Dia ketota ke kemudian tala lima. Dia tekau kau buat kau isi ini. O awe mak kemudian tala lima. Kepangai wangiau. Kulit kali dia. Kata dia awak sepindah offer kau. Keluar kita utang kata di fanau petelo. Dia. Kada pas kasih mai atau dah offer dah biar kalau lima alo wei kau mahu wei dia ilah taha ko mantalah kata kiko hena pokoknya mau aku ke mantalah kata ko tu hagan itu di situ kita nubuai tu hagan mantalah
O punya ipe tau hingoa ke mantala au au kange ke tau kau fata. O ki tawa mau keman. Lima keman. Ani hingoa ke tau dia mau. Kata ke dia zaman. Iyo punya ke biar apa dia. Điều tiếng mà đây là một phà nào Manu Các cái mình không phải tu hề Tu hề hàng hề Cái này ta ha của mình ta lá hô Rồi phi cao á của mạo lô lô Tu ha cái cô phải ngồi cô chậm mạo Hạo ca tôi có mạo lô lô Aku lupa kau mak wifi aku hena. Tega pek ya fofo ngaya. Ayo, iya kau man salah hoi nyewa. Oh ya? Kau mau kira kau pek kakai ni fahai ngot kau mak kau kau fata. Kau hoko kau Amerika, nona, ya kahai family fahai ngot Amerika. Iyo, kata ke Amerika. Kata ke biar mai ke mua Amerika. How ke mua ni mana kau kata ni. Kau la venta. Ya dah faham kau la venta. Kau ni ma peon na kau tu apa? La venta. Iya, kayak ikai betul. Sebab hingoa, kayak apa fong. Malu pe kau pe tahu hui kalau benta, kau kayak tahu kau pada mau go fok ya tu. Kau matang, kau dah nau ja matang. Posisi malolo te terus nau matang. Ya kau sulolohea. Sulolohea aku kayak tahu kau pada ayo kayak betul pada. Oh, fihoko. Dia tahu gua fihoko. Iya. Aku hente kai. Iya, kayak iya. Kayak hen. Dia kau sisi kau Amelia. Amelia ya. Matangi. Matangi. Oh, gua ka matangi. Ahi moa. Oh, kaki tahin o pipinin ng matang. Iya. O pipinin ng matang. Oh, Amelia dia tahu gua ka Amelia dile. O kaki hen iya, iya. Sa. Pero kampeo kita mamata ke hingwa tol ko ni. Pemantala ahoe ko milikae ko matang ye. Ito famafan. Kita si mamata gay. Mo kata ko paspasi mai ay ipanaw ko ni tao hingwa kiya. Malo. Nagpanaw mapek helea akana famatala ke ulubalu. Pia kami kate auya ko foi ulu fo ko ta fakau wa. Ang nanay kaya fakau balu itaw ang ataw union ni. Kaya kuno po ako piwan fakau po hahami balu. Nay po hiba na tayo chiche ko fit. Pero fakau ko balu fit. Malo siya yang itaw fit. Ko faru pe ka. Ko petelope. Ko ngahi kabe. Oi whanau ia. O ki tau tolu kotoa, oi ngahi tolu naia, oi ngahi kawe. Kama whanai. Tau whike nā aki tau tolu. Pakane tāpe whike nā whiku, pake fie koe tau whasi ia. Ulu, petelo, ngahi kawe, koe toko walu. Koe ngahi tona, o ki tau tolu ia. Puri kotoa ki tau tolu. Oi foi toko walu ko ni. Ege ko e whaka hua pe. Ka ko mea rei kau whataha i he. Ila ko whakamaloa ki e lawa tau ino ni. Te ko kol whamore atu. Ka pau na iai ha toonga. Na kai whiunga mo tau. Ko kol whamore atu. Ka pau na iai ha fua whatongia o whai. O whampenyo o to atu pe. Te
tau. Pekapau ko tono no e fua whatongia ai ko me di a kana katoa ka tupe e hasinini. Te whiunga pēo mo hasinini. Kake toa koe mea ukerei o alu mo ia whokia. Teo e tau whatongia ka pompongi o ka taki. Koe osen e tau mea whakakakano ko toa pēko ne lawai. Wa pompongi tau whakalau maari e ata pompong. O te whakaukau ke kai a pompong. Tau whiinga ke whawhanga tau lau maari e. Te koe mea te tau hoko atu aki. Whase ko tala monu atu ki he kau wholau ko toa pē. O mea pai ke tau whatapa whapiri ko ni. Malos o mo whai e whakamore te mo mea mai whai e mai whakamea ko ni. Kei te ulau hingoa na toa ta. Whamaloa me te moto. Malos o mo wholau mai. Tuko po ngāue o wilo pēko te akatok totongi. Mo mea mai lawa tau whatongia ko ni. O whamaloa te te moto ko toa pē. Ulawa mai pe ngai on motu tongani whamaloa. O moto ko toa pē o nofo tongani whamaloa te lawa tau whatongia. Ko tau ikuna i e ahoni. Ko ikuna ia. Ko tuana i pai. Ko tau tataki. Ko tau ikuna ko ni tau whamalo i e otoa. Ko tau kakato. Nei whikawe taha ne kamata motu. Ko e mea mai ko na una mo i whanau. Ko kakato i hatau ngahi tawe. Whamaloa o mo mea mai. Mo mamata mapeki i whanau ko ni. Nau poko peka uno. Pagi na hong na toka tasmani. Malo uno. O te mo kore ka uno na kai ke ngau panga uno. Kono tala monu at peke ngai whatongia ko toa pe. Peki e ongo tau te hina. Ongo tau te hina kono nau te koe ai aho. Nau kai ko hatu whiwhine mo tō ka ana. Ongo tau te hina ia. Alaweni pe mo matang. Whamalo ki ongo tau te hina koe ni. Ai te o whatongia koe ni. Kono whakatoa. Whatawange pe mo e eki. Ne toka mai ka te tau tolu he ngai whatongia ko toa pe. Pea ke whakafoki hao ki tau tolu te mo whatongia ka pompong. Mo tau hoko atu na e tala e kanawao. O whao pe ke tau lotu pe kore te eki. Ne ke whamo ui ki tau tolu. Te lawa tau ngai whatongia ko ia. Uberena malanga tuafu. Maro. Maro atu. Kere ako yo ko e ero ko ba ko e pa ka mari ko ni ko la dai ki ai te de pa ko ilo ko pa he ta masi e tali. Ko le atu. Ko ki ai te ko ni ko ni po hi wa pe. Ako ko le pe ke pa e pe to pe ko ta ro ya ko hi ba ta masi ko ni a te ro ha o pe ki he. Ko le atu la ba mai ki lo toni. Ko le ma ki asi mai ki ilo pe ko hai. Oh. Ko po hala he no sentai. Tamasien ko bui ko papiang ai. Ha wai pe motor pa mo puna ta hi wa pe i loton ke pe ke mo mai. Ko e hanga ko ini o si po e ai te mi ha ne. Papiang ai. Hanga di bua ki. O spahi ai pa ta ko si o. Si o motor di bua te na auto ki o mai. Ko e ka fa pe. Ulur mai yen. Ulur mai yen. Ulur mai. Kai ke no fa tu ka mo e fie ha o ba kai mo mai ki to itu tu ibu gila lo perang mo ai ke mo hiba ke de olah ke o mai mai tu iyo o atu
Oh iya. Malo. Klamaluat ke pangamupun na labeni. Pangamupun na to ko tahapen na hiba. Kako kiu ka to may lotoni ko to may pio sio petahin de hiba. Ko pamalo ka to helawa ko ya hiba ko ko le pehen. Ko tau lea o te atape. Kai tu pe ke wa ya. Ko lea ko ni hitai mini ko fa fu mai ya me fa na ko ya amanda. Pai tu kwa ke pe ya. Ye pai pe kau. Ini pai tau lea ko. Pangia dia EP tahu apa ya? Kore ke u kamaru-maru atu ihe tau kata puni mata kita uka doang kue yang ni. Kai tuku ke u tala mafua ke whakakato ai lea Panau ke mas ngamakapuna ko ya o manu talaho. Ko fanau ko ya manu talaho ko lahi ko sione rio miloto tau ngapiau tikawa ko setelo ulu tau ngapiau ayo kulo ko wansi tika tolu ko seletute tuima tika pa ko mere tuima tika nima ko ana po uha tika ono ko lo saline mare e a koe tika fitu ai a ko lolani kri o ko kei mo ui ai a wansi ai o kene ilusila pe te pehe kia seletute no ko lusila kana e lava memoia te pehe kia mere te a mo lolani ihen Wata pe mo e hoa koia o lo saline amansila wale-wale. Tuku ke u whafofonga ki nau tolu. Te o ho mawhana pe o whiewhia. E koe kātoa koe ni, koe ngā ko ki nau tolu. Aia koe whanawen amantala hau. Pene o koe lahi hia pa katotonu e whai e maurea e laiva. He koe au plahi. Ka hono pango foki, ka tamasi foki o kare ni te hiwa pe. Koe talano koe kerea, koe ke lama e lai wa ai e rea, ko hiwa pe o ne lawa. Ka koe tamai o toe potange he rea ia mautoro, koe tamasi koe ni ko palanite. O ku poto apito e rea. Ka ku talamai e so e lisange ke o ne au, e ki whakapoto-poto ane e kuria i rea e tamakoe. Koia, kawaki motu, e pehe ki a anamau, e maa e lona. Koki motu lui a e whanau e maa tua tameta. Kumowo silo e pehe ki motu, a e talanoa koia, komo whakamehekanga. E nau ofa koe a mo whangata mai, na e kehe atu pe. Ka wou tu e tu peau ke to hiki pe me kakau. Koe ngahe koe me aia na mausio tonu ai, pe koe me aia na lalanga koe te tik mautolu. O ku mau ofa ka tik mautolu whana katoa. Ngahe whetu na maulele me iai, ai whanau ke o maasa mamapuna koe a mantala ho. Mo manatui koe whiwhina. E ai whenga pēne whakakata hono mai whatongia. Te ka pau o kui kai ke lawaha whatongia o mantala ho. Tōku ke mau hūwhanga i he roto lelei ko ia o ku mau whai. Ke mau whamarumaru atu ai. I e ngau e la, mo e tataki o e ngau e koe ni. Te whia o pito au. I e whai a reunion koe ni o ku ke iai e mo ui i whanau o mantala ho. Paka whakafotunga koe e whanau o mantala ho, mo i whanga mo puna. Koe ngā koe nau mana i whai toka. Mo i whahinga talanoa whai toka o ku kehe atu pe. Ko manato ai ki e ko fo aluange koe alame ni ki nusira.
Pe arona la veni pe mo de Pena ia e fo ini umakai mo mea kotoa. Pe ko ia mo ana mareti na nao ange. Pe ko talange e la veni ki ana e whakatolulea ki e pālangi o e wena na ange o ki a e niuai o si ta o mo ia. Pe talange ana e o kakene ilo e ia pe whakawhewhei ano whakapālangi koe a e niu koe o kosta o. Talange e la veni. Mea whakahela mo mo ako. Kumaketea. Te koe rea ni koe la veni koe koe ke whālangi. You know the coconut? It was put on the fire. Koe talano ai a la veni. Te whaia te mau whakakata te mini. Koe kai koe askirimi mo umea ko nusila. Te mai la veni ka te au. Pake au. Kono pano poke mea ni koe tae anga. Kono ui whakapalangi koe tae anga, koe anianga. Koe whahenga talanoia a la veni o ku kehe atu pere. O moilo, o ku fiefia a honia i he kehe koia. Pe o ia o ku vete ngata a hona. Kana wau petero. Koe ngā homo ke mo ui. Pene ono, e hae tuunga ko iai, mana tui ko homo koha o tolua. Palo mo e pēhta milahe ko tangu tuhara i e whei tuhara. Ka kumo vivili pē ke uha o whae nau. Ko tuunga aku ke tangu te mui he. O wikai ke ulavela veo ke ufumahe te pele koeni. O aue ko he. Ka uho o miau, whakalangi. Whamalua, whea ko mo ofa manatu ke e kukui, e o miau ki whakalangi te noko. Hoku iwi eni me whaia ku krele kaha. Ai whao e ngahi pologlama ko ni mono whao e tau tu whahalo, koto e umea ko ni. Koe whai koto pepe nusi. O kuitai ka kato, ka kokorea ke ngahi family, o ko whaamo ke whakakato e uni mea koto lako e ni. E whoki moe ki nusira, e whakakato e whatongia o whaamo e kia e kanama o petero. Pea toki omi koto ai tu whahalo mo mea koto o tau mau. E mousio koto ki ai, e mahino e ana eni, o e talanoa tau mai whaare. Ange ko whakakata na whahi e hao, na ia pe whaamiri ko whangatu whaafine. Ko e kōre to te ngā tolu, o mai ange o mō tu whaoro kana mau petero, te aria ne whoi lai tā ia, koto ki ngā tolu. Ko te manawasi na whakau ai lai tā kato eke. Ko e ko kōre, whaamu peke whakakata umeani, ka pehe ko kōre ki he whakau ka e lone, te amo mori. Toko pea ka wakimoto. A elone pea mo mori, na whakakate u whatongia ko ia, pea toko pe mo kanawa. Pea toko oare ki nusila, e whakakato mea. E lava lele, e tau kātona. O ne lava lele ko ia, tau mo elewa u tau fiefia, e tau e tolu koe ni a hoku mai. Pelewa me ngaka tau wa. Vamos mole pe wai ki patonia. Tuloa. Kole pe ke uhupa mahe kalma apa kakat. Nai kamata haki ai bilion o family koni. Atamu amo fili motukan. E para hau pata ki patonia ko e. Patonia ko e ni. Patogia ya Olina yo no hoa o ka anga ka e a ko bana ya o kana ko ngako anga to no au tiaki ai sim pa
koe ki patogiani o kuanga peleni e kainga. O kukuaki atu ia te aluka ia. Ma aideni tau tolo. Koe poha ia o luke. Malo. Pamalo ki kota utaki pai ki Fatongia koni. Fatongia ko ia kia ale ko. Iya, kata kalian kata ma yo toa dai Fatongia koni. Ele ako ko kau ki motu ko le dia kau ki motu kata mai yo pai ha mea ma opo Fatongia ahot. Kau tenu pai Pamalo. Tuhi ke kata na kau po ofa. Ini fei o lave mai kia. O whana pe ai whakapu kau pe ko kakua pe mei a hoko aki. Vai whakau na e peri kau ngā peau. Ia koe a whaosieti o ku o koe pe ko mawhana o whiwhia e o tu pe mua whai whamalo ko hi pe mo tua hasini au. O toko ka ke mo mea i rei au ko kuhingoa ko au taistakau. Ko whae ko Primilose. Ko ene whae ko Anakaimani. Pea ko ene whae ko Akanesi. Ko toko tolu ko ia ko kau hasi. Pea au kia pe ku lave kotoa mai kia tiki mautolu ko kātoa. Ka te whakai ki kia te ahamoni te. Ko ku e whai mai e whine e ki e pōpua ki koe ni whai whakau. Nau ngā piau. Uhi na te mamata he programa koe ia he ahamoni te. Apure nulu. Pea ne tāpai hana ofa ki te koe. Pea moe whānui kawa ki motu. Mo ki mautolu hono ngā toa. Kai ke lau hingoa. Pea naku hau koe he pure nulu pea eke mai pe ko whē hoku hoa. Hoku hoa i o kuta utu koe. E hurika kakana puha ke o rongo. Hoku hoa ai. Koe ne hau ana ia pea nei Samoa. Koe ai motu ai ko wharewai i wawau. Koe ko wharewai koe i Samoa. Na koe tauhingo hake pe. Na koe wharewai e nia koe i wawau. Koe hau nei ai. Ia mawhiawhia o pita he whiawhin. He ma lave mai ki he kitata a koe. Pea ko taramai e sioeri ki o hau ki he. Pea wak mai taramai he taki ko moktolo katarina ki o alu ko kua a koe. Pea whanawhana mai ka matape ko whengi i ka. Wau kake nau hau paskala. Pea ko lagi a pita pea ko whiwhia lahi. O whaap ke ai tuluk whaapiri ko toa pe. Whaapiri ko malu. Pea pehe ki whanau koe nahi makapuna. Koe mautupo hake kakai mawhanga. Pea mo resieri, pea mo fusi. Naraiwa. Mo manu. Koe taipe ko sai e kau mawhanga pea tala mo mawhanga. Koe taipe koe te nau ikai a mautolu. Pea tala mo mau matai hasini. Koe te hapea ki whewhe. Koe kau hasini mauko. Koe dewa maunofo i koro ki he. Mawhanga maupea mauloto he ngā le rei. Koe whetaurak ki te moe whamiri i ha whaitupe. Kapau te maufo mai ki mai hakeni. Te mau whenga pe ke mau lere he hala koe ni. Te mau tāno atu na mau wak mai ki hasi. Kapau te mau o tā whewhia ha whaituu.
Leo o ia pe mo sare mohe o kolonga, sare mohe nuku, ka kuulo kehe ane pe e sare mohe hasini. Leo mo e kau meire kotoa tongani, o ku kehe ane pe kau meire o hasini. Koe wheke tatau pia tahi. Koe wheke koe o whaamotu, o ku kano whewheke. Wheke ko hasini, kano hane hawe ia. Pakotau kehe ia. Kou whaafou hake pe hala tahi mo market, whaafetau lake mo kau mohotau kaenga, koe kai mi o te toki o moki ai, a kai ke nau koe ilo i au. Hanga kau ki he whakatau usio kehe. O whatu ki he lanu e genga, o whatu kia mori mo kau tama pia mei kau mai, o whatu ki he kulokula, mo ngā he lanu kehe, o ku i kai te whakalau, o whatu ki he kau whai whekau, ai whamiri, e pē, e hinga elone, kai whekau pūre o mai whanoa apai, te whoki kia manu. Manu ngana tau tō mei pōpua. O whata motol, maro e lot, maro e whai tau lotu, o whata sioeri, pūre makapuna. Kia koe makapuna koe ni domestiki, o ku pūre e hoa e sioeri. Teke sai ho tau ki kolo, au pe toko taha ngau hapunu ngau, hua te pe mo hoa pūre e te kuri ki taha. Aku ofat te koe katarina koe kure wha osi e. Ko whanau he pūre nulu, to kua ka pau e hou hau e taki he kai pe lawa me e whawā. Hala au pito o mūlau. Koe whewhine neu ke ke hou hau e. Whewhine le rei taha e, uhi ngai lawa e ngā mea. Pea o Katarina, o mau api hita wha ake taha, te haa ngāki mau tō mo Katarina. I ho makerita. Ia na mau tupu hake pe, walahi pe Katarina pe koe nau whanau, mau i. Koe fuafua whare papai ni nei tupu ho makerita o. Whare ni le, koe toi ngā koe whare pōra, whare pepe. Ana nau kau na to he fua hiki koe ki hau makarikao langa e kolo he kahiwa o no fitu. Pia uku kau whamaro ki ai he pōpō, whamaro ki a kau ki motu, whamaro e tataki he kau kaenga, hau e tau kapulu he tau osi, he kau wofi pe he taon, o tui te kau koe whoki pe kia he tau fo Koe kia halelei, harea halelei e ke whakakwat, whamaro pe o mou ofa, Mai maratua, o whai nai ngāi ko tō pē, tō lahi mō tō tau whilau ngā ki pē he Facebooka, e talo e alu a se tā ki no sila, tō ku toki mamaka i ki ai ahori. Kau ia he mea ko whiawhia ai. Kono whakātā ko o whalahita ni mō tō, maro. Kore peke o whamalumalu ati e ngai tala whakatapa. Nei kamata ki e kau kātua ngau e kia. Ko lawe i pe ko mā uloloa au pito e kua ilo, talo e me e wata lere mai ai au te pia fini. Nahi ngai po kalama tau lunga pia te heke ngai rea. Peke ilo e apa ka te haha krea e whai. Ko ilo i te koe whakamalo, o spai kotoa ia e ngahi whamiri. Ako whiawhia peke i talangofua ki Patamagoni e pire, e whai haki rea. Ako whiawhia e whai haki rea no no pe. Peke haka venga rea ia. Ako manat peke e reunion i, uhange e pe hana toi whakatahataha mai ki tau tolu. Nei ai pe reunion ki mua. Tau toi reunion, tau toi foki mai o reunion. Ka maui nga mau te a reunion i, e wea e hiki atu. Ka wea me tānat mai.
Apa wete tau pakai he ingin pamui-mui. Kakai. Kenal tol. Dia bahas lain kau ini. Tahu tu foto tu, ai reunion hamba mai ke warna wawa. Oke kita wiloi tahu tu. Tete tahu ya tekai. Tahu apa kita? Kau tahu tu lain. Ya hon. Tahu apa mana tu? Family. Apa? Angin berai nak hidup. Obat tu ofalah ketik motor. Tahu kita ketik motor selama ini. Mon. Tapi kai dia, kai sisi apa model. Kai nak tay pas ini dok mau tay ni. Kau Patawa ni PG ini, ayah tahu apa? Koi apa kau sih? Kau puno kamu ini, kalau kau puno ini, performa model. Apa ayah atau ngai motuan? Mereka kehoa kau tahu macam. Por mora. Tu moai at moi. Rau hangat imo. Kau por ela mari ma joni. Ini hipo ia mai tetap kita tolo. Yang mana kita mat. Lagi no foi pia eki. Ini kita kau detek kau tu. Sebelum main malang kau tahu. Pagulungan, katu ko rin mati-fukaosi ay ikaw reunion iya kau ni. Teori fukapalan niya tube. Teori good evening family, ako mo tali tema. Good evening, Laventa and Batagi. Ako tihokwa. Oya, teori dem. Good evening family. How are you? Thank you very much. Apa hari ko nakay ke muwa ko. Yung kita no sisi be kau hawa ke fukaosi ay tau ri inyoni hena mo foko tutu ke fukaosi ay mo tau tehina. Ya kwao te fukaosi neo okay te fafekau te urea te konseti te fafekau ufakalo. Ufamaro hina ko tote. Fanau akawa di motu amatangi na falau alaweni. Kamoon kalau tau tehina. Heko mau faena siana. Ako matangin na pangaliti. Nanao ko pe o hangeha mo mahanga. Katukon ikaw uri inyoni. Kau beta o kau lawa o tafurui fuak fakabu kalawal tiap pehe tiap pehe. Ya tahu mau tupuhat HP-nya kita lagu an kapos. Pema kadalin kadiau anya. Kau mare iya ho anga ayo matama. Kagini ilo iya ko yang ngai mau lofo. Mau pamalot kan. Ya pet. Mau apa? Mata. Vai dia o iloi o como ofa e até ao o unha e mata o laven kau kai ngalai amat o kakai ko aman mo mau be kamilik mama tu tangga ini abeka ke ko matala tu ko fa ke fa mahino ko to hai fuhu pekono ni mama tau, pekono ni mahema na epai. Pena elavea
ai ulu tu. Pero na aku tau hongo fulu tupu te laro ai pai ma wau koka ma fai do mau atu i mua ya lu ai te fina ma fanga ko fina kuru ko fina ko ni atu fai e ngata pe Tukau kai la ma fai tu ka longa Tukau kai la ma te fai ta pun yung tu hu fanga ko ta Tukau kai la ma fai ko ha me ko fina Kala me fina ku mo fie puhu mo koe he ko whanongo ko toka hamula koe tangi whae ha naka mai ka tea nanga whae o tolongi he teru nane ngawe aki mahalo hangai ka mata nana fuhu be kau sio hanga fina ku o whakateka pe ala veni o wau ki he hele peru ya toh hake e fina kule kuhere peru o tai lagi ule fae ke motu ya lagi fae o mak ule te hele tolongi hele kande tuki futo amau fanga hoa uke kore ka mole mole panau ko toa ko foki ahoni oi flaki ai ni mapai moi matangi au no ape ko ahon pakabau mo fie kaia manat ko flaki ai ni mapai moi matangi tekan no ape lai wala veni ko matalai akau nam lelei kate yau ya pia hawe matangi one oatu ai Allah ko venta pia feofo fani ai family fakaba pia ko ofat kati mo tolo family ko tote ko henga ko talano atu hena shomat he fae pia ko fefine nai paiwa ko ahona o si ai o pai mai de no matau ya ko ke solo to ya wa ya hon kana peni lute kai de ilo wa me o mo foto tu wa te awo ti kani ba te ye uri ngate ka ke tu wan ne au te we ka ba te tu wan ni boy te ke sai de wa la malo ke ho kana malo ho off he mutu koe awa magango aga kana wao ke ako ya lea na kana kamatang kay koe koe ngane magang masi awa tago halake he koe ahon lau mali musugetin na kay kulawa pakamondo kino kau kaya nang pakamoni ba suget kiyay na pakamoni kiyaw Temo siwa kene ako yak kau ai family o kawagi mo tu okay to lahi ai ko ngong ka si winse apito ho fuwa kavena ko fa no fo peo mata le ia ho fuwa ki kapai hata ka doang e inasa ipera epe i musila i hen i langi i heli a fetupe tapi kau itu na pango pe na kai ku fie marie helea selave mo epe neon wow o tu di desi no epe au ki kai lava po tu Oria kate ko sa ka. Kalau pis. Pemautu fetine
e fika ula ki pe ko tangata e ki pau fika walwa ate ke fia pe ye te kain ka kamore wansi teu fia he ma o lau nima o ke loi po ko wansi e ula malo lo pe ko ala kono whakakatoa kainga o petelo whakaka o whamala veni neo o ke te o sio ki ai he ka uene ono o wansi une toka ngai mo nanuola mo paraneta toka nga au e tau ri inyo ni ai ki kanedi e o ki ai toko lahi oi kau hasini mo hamula koe wakani o teu ke fok kau moni ai pakamana-mana ai tamahamula mana hela kau e tolu meheni teu fetuku mai haku family ke tau whakatete e hala whanonga o kai tahari ai mo ua malo e ngā ue malo mua teu ilonga ai tangata ai mo tau te hinani kena alo maari e aho ka toki uha mai pe ia ahon ya fehu ia ya mahino ko kau kai vai mo ni pe ko lau i he kafu ke fa ka lo e ka vi vai ke se ua o himi pe ko ni amore more tuko ke uhi va lau ta te mama. Now is the hour when we must say goodbye. When you is there, far across the sea, while you are away. Oh, please remember me. Alua koe mo kefi ema lie. Saya, mas Owa, baby pulu dong ayah, kemaluan teh kasawiri mamai motua, masih kado be kana kawa, malo be kawa umajahon, mau kata to ke osita. Ona beto mahne oa bete kapre kau lo kapre sih. Tahu tu, tahu hiba ke semua hengkoni ofana tu ay, jadi tak yo fono. Awak tiga tuan no, lo tengah be kita mama. Tugi olunga, kafe tiki nima, kau hiba kau semai besko ini.
Tau pinginina, kaya mafana, ay tau ferry o fa. O fange ay o dua, pe hame tike fowai. Tiu ay pe kia langi, ro tonga pe, e tau mama. Tua maaf kormal kamay kay wane fio. Ya fio mai mawa ke fra singa o mau ngawe ya. Oi. Ba kaftai pe eiki ko ke frau ko mawa manaki. Ne amo pe ko te pe tu na mas ide mai. Kaftai eiki na da kamata pe mo koe. Ja maar via ja kau dooi van afstemmen. Maar voor maar lo tu ngai le dei ko to pe ma winasi ai loroto ai ma via. O kai ko hinga pe ma via hi ko via hi tanga. Ma via o muy du ki. Ma lo tu Ihenga hilere ko to pe ma winasi ai loroto nga union ni ai family ko. Deo mo ngai feitu te ma fok ai ek. Ko ta o tolu. Ko ta o lo. Ba ko le ke aso. To fa ta pe ki ma. Wat family ko ik as family bye. Aku mau ilo aku kau mai ke tikma. Ta pekina baby pokoto pe family. Uma kau ma inas prata hai woi. Kau kata tu ba. Ayah mama tuku. Padahal ni ke katoka o fai tikma toro. De mama tuku ifunga o megi. Kita ngemalok